Alhamdulillah Rabbil Alamin. C'est bon? C'est bon? Oui. Ok. Avocat. Avocat. Abba. Imagine qualité gagnant. C'est bon? Abdurrahman Jabati bien. Ustaz Abdurrahman Jabati موجود. Abdurrahman Jabati. Fais attention, il y a un microphone. Un numéro qui est là. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mara Islamo. Ni Allah Subhanahu wa ta'ala jenanai. Am fe kene kala ben coba mina kene la bena. Alhamdulillah ma fami tunanga soro kene kan ma fami sorola. Ulami tarayo mina sisa uni parai. Ama nyini sécurité mo fe we manga no ya ko fe. Ko sama ay ko feron dégager. Ay ko feron dégager sécurité ko feron dégager. So o isaji mboro na peu. Ay isaji ta mboro na peu. Ay isaji mboro na peu. Alhamdulillah, ama ko binasi ambalma jama Ustaz Sapo. Ustaz Sapo kabo la Guinée. Ustaz Sapo kabo la Guinée, ama ko binasama podium sampai inshallah taala. Ustaz Sapo ama ko binasama podium sampai inshallah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ni ansira ni yoro la nala sona. Amina kuma sunya doni. Nala Subhanahu wa ta'ala jenanai. Ola fulikan jaman bi. Kene ingaya. Minga ngalateme. Ngoso anga karamoke. Ananga shepunui Sheikh Abdallah Kuita. Bisu imeke aka tourner wajuru labai wake inshallah ko konna la ko ka fuldi ambala islamu ma tu fuli chamandi anga almamu ma ka fuli chamandi anga toma anga islama tomba chamambadi pea anyamu ani abara kelaw ko ka fuldi ni ton kilingili bema ka damne anyamu la fotom mo laba ka fulda bela jelima wote mani ngofe ka fuldi ambauma munu yi kene insegere ka folidi anga media mouma Suna TV beya Al Bayan beya Al Firdausi beya African News o mo fani beya Al Kausara o fani beya Kuba TV o fani beya nenu bela jeli anga media o yimbe kene inga ya shoina. Alhamdulillah image direct o fani beyi physique wala pour mo be se ka fara anga ka ni kene ifle ka shiria manuno tinai kene ingaya wala Facebook direct ufani bei ani emission wala mino bete wana direct la inshallah tabaraka wa taala wala ka fuliti witmana fi anga media mouma
o tɛmɛnen kɔfɛ ka kuma laban an ka lajɛ min yɛrɛ ye nin baara in sigi sen kan n'o ye rassemblement des jeunes musulmans de Bouaké en abrégé RGMB ka foli di o ma ka a kɛrɛkɛrɛ kosɛbɛ an ka ɲɛmɔgɔw ko ten ka bɛn o ka wulikajɔ min kɛ o ka cɛsiri min kɛ o ka boliboli min kɛ pour que nin baara nin bɛ se ka sabati fo ka taa se nin hakɛ in na o la ko kuma wɛrɛ tɛ yen k'a fɔ o ye fo k'a ɲini Alahu subahanahu wa ta'ala fɛ ko Ala ka an n'u sara hɛrɛ la fo ka tila k'a ɲini an ka karamɔgɔw fɛ u ka dugawu kɛrɛkɛrɛnin kɛ u ye kasa o bolo bɛ baara minnu na baara in bɛ se ka kɛ baara sabatini ye o bolo cogo min na duyanso in kɔnɔ yan ka taa kuncɛ ni alijanna ye lahara ni Ala dali Ala k'o sabati an ye o tɛmɛnen kɔfɛ o la kibaruya min n'o dila kunun sigi laban na n'o ye an mako bɛ an ka sigi baaraw labɛn na ni mun ye k'a gwɛlɛya o ye chaise ye ani sonorisation o la o chaise min na an mako b'a la a yirala k'a fɔ an mako bɛ chaise wa 4 de la 4000 chaises an mako bɛ o de la ani sono min ɲɔgɔn an bɛ kumana la nin ye o la an ka karamɔgɔ n'an ka alimamuw ko k'o bonya di ni bolo fununa a bɛ da a tigi de naga la o la maa minnu jɔnkari kuma ye nin ye o b'a lɔ wa bɛɛ lajɛlen fana ni kan k'i jeni yɔrɔ fin silamɛya baara la dɔrɔmɛ kelen tɛ dɔgɔya ni ŋɛɲɛ ɲɛna k'a di Ala ma ba kelen yɛrɛ fana tɛ caya Ala ko la ni i ŋɛɲɛ ɲɛna an bɛ Ala dali k'an bɛɛ lajɛlen bɛn sen ma Ala k'o k'an ye o la numéro 3 bɛ yan ne ni mɔgɔ min tigi b'a fɛ ka participer chaise ko in na ani sono o la i bɛ se ka weleli kɛ numéro 3 in dɔ la wa numéro 3 bɛɛ lajɛlen fana ye numéro ye mɔgɔ bɛ se ka wari déposer min kan a fɔlɔ o ye 05 55 39 99 73 a filanan o ye 07 88 44 66 79 a numéro sabanan a n'a laban o ye an ka karamɔgɔkɛ ka numéro ye alimam Abdulwahab Adam Daw o ye 05 05 58 36 29 n'i ye nin mɔgɔ kelen o kelen wele i bɛna kibaruya jɔnjɔn sɔrɔ chaise ko in na wa n'i ye an ka cɛkɔrɔba yɛrɛ fana lasɔrɔ kibaruya fɛn o fɛn bɛ chaise ko in na i n'o kibaruya fana sɔrɔ a Sheikh Alimam Nuhu Jabate an bɛ Ala dali ka an bɛɛ lajɛlen bɛn sen ma Ala k'o k'an ye o la n'an sera nin yɔrɔ in na kuma ka ca kɛrɛfɛ an mako bɛ an balimacɛ la Ustaz Sako ka bɔ Laginɛ Ustaz Sako ka bɔ Laginɛ alhamdulillah n'Ala sɔnna ma ni an sera yan an bɛ jama hakɛ to n'Ala sɔnna min na an ka sigi daminɛ ni Alahu subahanahu wa ta'ala ka alikuranɛ belebele aya damadɔ kalanni ye an bɛ n'o de bonya di an balimacɛ ma a n'an ka karamɔgɔkɛ n'o ye Ustaz Sako o min y'an sɛgɛrɛ fana ka bɔ Laginɛ an bɛ Ala dali ka an n'a bɛn se ma Ala k'o k'an ye ko a ye bisimila micro la inshallah tabaraka wa ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وكنتم على شفا حفرة من
من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينة وأولئك لهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. التكبير. الحمد لله. Ami anga karamɔgɔ kɛ fo k'an balimakɛ fo Ustaz Sako a ka kuranna kalanko ɲuman in na ka bɔ fɔ Laginɛ insha Allahu tabaraka wa ta'ala kana ni tournée in participer ni anw ye ka fara an ka karamɔgɔw kan n'an ka dunanbaw ka bɔ Mali la o la ka bɔ yɔrɔ caman an ka Seku bɛ yan Seku Jale ka bɔ fɔ Belgique o la ani ka fara an ka kɛnɛ arabucɛ kelen kan ko ka foli d'u ma olu bɛɛ lajɛlen an ka karamɔgɔkɛ ni an fa min y'a laɲini ko k'a bilasira a Sheikh Abdallah Koyita ani a baara ɲɔgɔnw Côte d'Ivoire jamana kan an bɛ foli di RGMB tɔgɔ la an ka karamɔgɔkɛ ma Alimam Jabi o min ye nin kɛnɛ in a kuma sobolibaga belebele dɔ ye a n'a bolominɛ ɲɔgɔn bɛɛ an bɛ Ala dali bɛɛ lajɛlen ye bolifɛn dɔ sɛgɛrɛ ka jamana in sɛgɛrɛ ka bɔsigi ko ɲuman di bɛɛ lajɛlen ma Ala b'o k'an ye o la n'an sera an bɛ kuma sonsori o la ka mikoro bonya di an ka karamɔgɔkɛ ma Alimam Jabi n'Ala sɔnna kuma kan ka tɛmɛ dan minnu fɛ n'Ala sɔnna a b'a latɛmɛ ka a sɛnsɛn ka a bonya lase an ka karamɔgɔkɛ ma a n'an ka alimami donc o la yanni kuma daminɛ caman ɲini jama fɛ an ye sabali fo ka taa wajulu in dugawu kun don jama ka sabati an ye sabali fo ka taa wajulu dugawu kun don jama ka sabati an ka cɛkɔrɔba donna cogoya min na kɛnɛ kɔnɔ ni bonya ye mɔgɔ sɔn a bɛ se ka bɔ o cogo kelen na kɛnɛ kɔnɔ ni bonya ye ani foli mɔgɔ sɔn a ka tournée in wajulu laban de ye nin an bɛ Ala dali Ala k'an bɛn sababa ma Imam Jale bisimila. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله وكفى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ustaz Touré, abekom sinobi ka jamana de ama foi me Shekule Kolasira kuna ko ka cɛka don bi mɔgɔ si ma cɛka don a bɛ ko cɛka don n'o ma caya bi dɛ assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. An ka bɛɛ don kira mantonya la RGMB ani o tuma na fɛn fɛn k'an dɛmɛ nin ko nin na ka bɛɛ lajɛlen fo i tɔgɔ ni jamu na inshallah Ustaz Touré da sera ma ka ban kuma kan ka di kumatigi minnu ma olu de ye an ɲɛmɔgɔw ye nin tournée nin na a ɲɛmɔgɔ fɔlɔ o de ye Imam Mohamed Jani ka bɔ Belgique a ɲɛmɔgɔ filanan an ko a ma ko an ka tubabu cɛ
Cheikh nu Jabate ko kan kana fɔ tubabu cɛ ko an y'a fɔ an ka arabu cɛ ko arabu kelen de b'an cɛ ma n'aw yɛrɛ ka jate min na arabu kelen b'an cɛ ma yan ayiwa Imam Mamadu Jara ale de sigini filɛ nin ye ne yɛrɛ kɔrɔ nin ye inshallah ale n'an ka ɲɛmɔgɔ filanan ye o la an bɛna micro di Imam Mamadu Jara ma ayiwa k'o kan ka boli cogo min na ale bɛn'o da yira an na ayiwa fɛn min yɛrɛ sababuya la n'an ka ɲɔgɔn sɔrɔ bi Buwake a ko yɛrɛ sinsinna cogo jumɛn fo kana se bi ma inshallah ale da bɛna se o ma sani ka micro di Imam Jane ma ka bɔ Belgique ni Imam Jane fana ni tilala inshallah an bɛna o tuma na micro di an ka Sheikh ma a Sheikh Al-Imam Abdoulaye Koyita sani o cɛ an bɛ sira ɲini an ka cɛkɔrɔba fɛ Sheikh Nuhu Jabate a ye sira di cɛkɔrɔbaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la a Sheikh a ka bonya bara Imam Jara faka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته on dirait que bɛɛ lajɛlen ka Imam Koyita ka salamu ni kɔnɔ k'a yira k'a fɔ ko kɔnɔ fara cɛkɛ la Inch'Allah, mais ne vous pressez pas, vous allez recevoir tout à l'heure sa salam. Aïwa, il n'a pas jabi ya fɔ cogo min an bɛɛ ka ɲɛmɔgɔba o de ye Imam Mohamed Jane tournée in sababuya ye ale ye an ye baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ dɔɔni fo ka na latigɛ bi depuis plusieurs mois donc an bɛ dugawu k'a ye si ani kɛnɛya Ala k'a d'a ma. Je vais vous dire une chose qui ne va pas vous plaire. An kun b'a fɛ ka Buwake bɔ a la an kun b'a fɛ ka Buwake bɔ a la mun na an kun hakili la ko Buwake ni Imam Koyita kun nana peut-être mɔgɔ 10 walima mɔgɔ 20 de tun bɛna bɔ heureusement que je ne l'ai pas fait. Sinon, Imam Koyita a yɛrɛ fana tun bɛna tourner in lajɔ parce que aujourd'hui Buwake ma da la ni yɔrɔ bɛna se ka Buwake ta ɲɔgɔnna kɛ. À cet effet, nous on ne peut qu'être fiers de Buwake. Bibi na Buwake a jira diɲɛ bɛɛ la k'a fɔ ko non ni Imam Koyita kan ka yɛlɛma ka bɔ Mali la ka na Côte d'Ivoire a bɛ se ka sigi Buwake. Je sais que Buwake aussi est prêt pour ça. Donc, amena min fanyene, a commencé ka Imam ka so labɛn, ka mobili bila ɲɛ, ka misiri bila ɲɛ, il va déménager ici. Vraiment, ani Chani Baraji, su kolen don, an tɛna kuma janya, Ala ka bɛɛ lajɛlen sara ni hɛrɛ pour cette mobilisation de qualité. Toutes personnes qui sont impliquées dedans, Ala ka bɛɛ sara ni hɛrɛ. De près ou de loin, vraiment, merci beaucoup à vous, chapeau à tout le monde. Sans plus tarder, an bɛ micro di Imam Jane ma. Ale bɛna an ka karamɔgɔcɛ introduit et bɛɛ sigilen bɛ ka min kɔnɔ on sera bien sûr rassasié inchallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi allazi bi ni'matihi tatimmu salihat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, balimaya, kanu, sinji, o de y'a to nin kɛnɛ belebele an ye nin kɛnɛ belebele bolola. Silamɛya, kanu, sinji, o de y'a to an ka seku belebele Imam Koyita a bɔra sigiyɔrɔ. Bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ nin waati ɲɔgɔnnaw la nɛtiw ka fan bɛɛ fɛ. Abe tafsir la, abe hadisa la. Maaw mako b'a la ye kosɛbɛ. Maa y'i bolo bɛ nin bɛɛ la. Ko badenw fana mako b'a la Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ. Alhamdulillah, Ala Taala ka ɲuman se an ma. Jama min bɔra Buwake k'a damina kunu fo bi. Nin kelen-kelenna bɛɛ bɔra ka bɛn kanu de ma. Nin si ma bɔ k'a fɔ
imam Koita nato kana nafolo dima ayi ni shima bo ka fo anga imam belebele imam nu pa nato kana nafolo dima ni boli kala Allah taala de kuso ni boli kala silamaya tianya le kuso ni boli kala kadaka karamo chabe kuma kam lu fo neni kademaya eni kademaya abe ambela ka fumi nafa kamu ne fana yo ke ni Allah taala sona balmaya kanu sinji ka dokele ka bokele ka do fara boake ka sinji ni boake ka badaya ka amani ni boake ka befe ka dusukun fara nyonka ka amplo malo ko sebe anka karamo belebele na Sheikh Nal Mubajjal ni Allah taala sona abena dusukun la yana ba التكبير ثم تكبير من الواحد من الجبار من المتكبر من القدوس من السلام من المهيمن من الجبار التكبير ثم تكبير إمام كويتا ni Allah Ta'ala sona buakebe ka gilame ni Allah Ta'ala sona amani buake ka befe anga buake karamo sinimena nya anya kuloma to ko sebe segere do be imam Koita ka kola mo fa be ko tena to buake ya akeni me ka beta kala aka familialika ale ka tourno ko fe ale be émission ni ta radio la a antu me se buake domi cheka domno ka jamana kono o ya kumbeta ko kata se an la yoro e dawa ere keneka buake ka utumeta nani Allah Ta'ala sona ma jigi ka fo abena kuma fo an buake ka kan ni Allah Ta'ala sona o nyona herete na fo la yorosi ni Allah Ta'ala sona fal yatafaddal mashkura wassalamu alaikum الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا ثم نصلي ونسلم على الحبيب البشير محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته غر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور أما بعد إخوة الهدوء السادة والسيدات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ninyana hali ma afento ko fo ay chamundu ala ninyana ambe Allah Ta'ala fo amba wali mando amba barkada ala mi sona kani ambal mo faranyo anka boake dugu kolo sanfe ambe ala fo kala wali mando kala barkada ala mi sona bishuni kairana amba fo kanga wajuru laba boake o yebbe shunnayi ni tourna di kono meni ala ye shidda ma anganyana maya wajul labante keni ni ala sona ambe kishini nama chamani ni ala fe ako shuru jongna mandika jomi kadali ala yere katime dam fem beka na nyogo madda nyogo tina dam tuguni nodi abul qasimi muhammadul bashir sallallahu alaihi wasallam jomi do ni sella kashinya kelimpe Allah Ta'ala be seli kashiyata ala ka seli jonka kishidu ala ka seli bela jiren ka horonya ka watasuma kono donima ambe foli lasi boage che muso demse ani makoroba munu nye kene soro nu hakili ni farkoloi anu ngani ani munu yeremma kene soro kasobe keni dorroyi me hakili ni ngani be anno fe ambayi ni masabala fe ala ku bela jiren sara herela
anga makorobaw ambu fu ambu wali mandon ko barkada no yanga shijewi ko fe ka karamugo fene fu ku do kiramanto yalla ambu fu ante sege karamugo ka demaya bla ka shioro toyi ka surafana toyi kuma dola kani sigi nene na ni fie tumana kibina dola me munyi kalande nyoni walma munyi ka kalande kada kambele jere kalande ay doni nyini nay Allah Ta'ala ko ma Qur'an kono ko foy madi am madoni na fona karafitini wama utitu min al-ilmi illa qalila mundira amma doni na fitini dorombi Allah Ta'ala ka doni abele jerinti makirin kungolola onala yi fitini mindima e ka fitini warala ni dotay o de lay tobe da ko karamo notani sigi do fene koro yi to yi kalande o karamo munu na kene kaya ambe foli la sawma naw kayra majigi ambe foli la sawma naw ka sabali ke tugo nyuma yi ka usigi akay na fati fendon ka soro mumbe kuma la bati la makala na sabali mi yaw sigi kene kaya amba fu amba wali mando yira majigi mi yaw se kene kaya amba fu amba wali mando kayini ala fe ayeni nadi minke ala ka kawyar jina saray anka organisateur a chama musoma amba befu ka bela jele wali mando ni kene bele na nyogona ni seka sabata pada ni kalo chama la bente kala benke farkulola kala benke hakilela kala benke nan folo fenana ka shinyana chama ke Allah ya ni foli kaka au ni tanoni kaka yana ka se ya madodi ni kene labe am be kla ka wuli sisa ka ngire nyini ko maudi feneto ya baka kene fembe la jele faranyo no yi fenyira baw kali manadera mashiti ikuni yenyo swala yikwala tenyenye boyi au baka ni barami ke ala jati kama sika shitala ala bausarala wa ala kasarala bili oye arjina kono doni kadaka niya yinye dara alaka foni dona arjina konna ni mado arjina kono jina ye taala ye ngani sira arjina kono ala krako sallallahu alaihi wasallam ala yere bina yere arjina kono demna arjina kono nan ba fonga jon yala ni sara mindi aw ma yawbo aw sarawa anyere ba ala jabi kasuranye taala wati ala yefe mindi aw ma eko bonya were be mun ka bonini yo anye horo muso usoro muso fana ko ye horo nche usoro anye dawro nyuman soro anye dumini soro anye ji soro anye nemma soro bonya shiti mun ka bonar jina kono doyi ala ba far jina kono dewni amba jigi ambela jele mina yala ala ko kanyi ala bina far jina kono dewni ko bonya kelimbe ya mo soro folade ko Allah Ta'ala ma ko ye bonya jumai ala ba fambe ko yala aw yene togo me ka auto jina aw nya darane kawa ambe ba fa ala mi ala ba nyini ga kadaw ya kanyewa ambe be jabi di ko ho kadani ala ba fa ya naje ambe ba kun korota yoromi ala be hijabuchi ka bwana che amesin ka Allah Ta'ala iti ambayi ni masabala fe Allah Ta'ala ka o yedo irana note mashimala yifolode sayidina Musa yere ya nyini du kolo sanfe ya ko ala ire irana ngilaje ala ko imali manayawa akondi manara ngambe fede ka dengene aso ala ko kuluni naje no sabatira nola hala teme binani fasawfa tarani ibn kathir hafiz din kwala noro mimbe ku miseli wofe ala yode da kulu sanfe kuluna na kari ka yere Musa yere mase ko supporter Musa boraka biya kirine Musa willa yorami akwala kuma folomi limanara ima o karane foka sayasi Musa ma ala yeli Musa ma nyini tugone ngambe jiye wati mina mado soro la munu ko ku ya alai luko ni ala yeni nyami yesa ala kangishi kabo nyekiri nyogona awoni sado ala bina yeni nyami tumamba yini masabala fe ala yeli arjina kono ala kunu ga bela jeli ambal mo yanyi nan fe anga kuma walandami ka bambe interesi kadaka ni jiye famu fanyala wallahi ya bela jeli magobi walandani na ni tarazi azika ubanyi neife dofoni na ni tara Amerika uba nyini fe dofoni nga ni tara Europe o walanda kelen ni ba Afrika am taka jugo katima bela jelenka wala dani ti dore ambal make aye min kala sisa odi walanda ni wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu Allah Ta'ala ko bela jelenki glonki noro ali Allah Ta'ala ka juruba kelen
واتكلم منفرك ذاك ولا يتفرقوا الأمر والنهي آية كلمة أو ينينك أو كنانينك أنك فنجمك كم بكم قلون على كجربالا أنك نمونك ولا يتفرقوا كان فرفرك بنيوانا واتكلم ما دو يفرفر ليك الله تعالى يهكريجي واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم آداء فألف بين قلوبكم فأسبهتم بنعمته إخوانا أو كن ينغن جغودي إنا فأوسن خزرجي أو ما كن ينغن أو ينغن جغويا الله تعالى قوى يوم ميري جغويا دي كمباوني نيونجي مي ألا كان نيما سوابيالا فأسبهتم بنعمته إخوانا أو لبناني ألا كان نيما يكاكبال مكلي وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها أو كنبي تسمى يركم كن دي سانفة ni tasuma kera ka dinga fa o dinga dawolo ka ko jolin do be me Allah taala yaw kishi ka bo am amba bal make fo ayani kalanina suratu ali imran konnal ayani doni kera fanchama be munka ala kara ali salatu wassalam aboli min kera makka kana madina kera nana kabila belebele baduru de soro madina konnal o kabila baduru flay arabu kabila sabaye yahudiyawi فلمي عربوي ودي أوسواني خزرجي سمامي يهوديي ويبنو قينقاع بنو نذير أني بنو قريظة وبنو قينقاع نذير قريظة بلا جري على كرجم فصلى الله عليه وسلم على كريا بلا جرين جن كبو مدينة كنالا يهودية ودي كنلو من توراي ولود فنجرنا كدو إسلاميالا نوي أوسو أني خزرجي أكو الأنصار من muhajiruna u bismillah madina konona o awsu ni khazraji san keme kele de bumbu ni nyonche ala kira kam madina na ala himeru la ni ala kachi de sobiyai san keme kele tasuna kiran nali de kira sobiye ko fa wore kama ala file ku kuna dai parce que ni be ko fe ku kunya la ni ku be kele ni kura ya tuguni awsu ni khazraji ala yu hakele digi awti sabali aw kumbe sangeme kele dola hal ni doye don nini o betalabani kabla flaka kele ni doye doka jonfara o tata jurusara kabla doni ka jona de o be kabla doni ka mawde fa fono fane kele bulu de ta ka ujo note o be nyon shilatun o sangeme kele guerre civile ala yo bani ala ka chiden kan nali de sallallahu alaihi wasallam o bani min gerani oyi nafara ko do fana be fe ko fitna ko lawli ala fle kanunu hakili jigi ko kana so amade fitna may hadisa do be Allah sura hadisa tenten baw ye fiye doniyala doni galo be barakanay ko al fitnatu na'imatun la'ana Allah ala man yuqizuha wa ma ala man ayqazaha ko fitna bisnullah ala kadanga be manofe mami kresobi ka fitna ka atasma wuli ka fitna ka la wuli kala ka danga be no wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ala ko anga sara fitna nyade na wuli la mam kera sobi ka te dawdron fiento beredi ni dayirala idam mayala fitna ko ni kana wuli ki toy asekra ko ali salatu wassalam koni fitna wuli li nyana ni sigle no wuli ki jo ni dolendu wuli katamade ni dadon toy fitna la foni jido ta ka faga mai kana fen fara tasma kan fitna ma islamin ni Allah taala ka kuma de ka fani ka kangar dani aw sunni khazraji da matade ma huma balaka fayi senda la ka chidin senda no ka sallallahu alaihi wasallam fitna tasma ba fagadi ikana ka sobe ka fitna tasma ka dadu ala kare sabau kala ni bara de la alayhi salam munu nya baraka kanyana maya fenana asekera kangari dami ayo kangar dawli o khibra chaman badi be ala kare kanyana maya alayhi salatu wasalam ni bukhari la jala kare kangar da kando be aba fo sabau yi dondo wulla ki jo akon tefe mashika sabado ka kiborata kana fonyi ko doye ni fonyi ngo doye ni foma ngofe nya falendo bem ase bamana mba fo katsalena ni amaite na fili ka kuma me ani nyeji de madoika nani nyeji doni ka ibi klodo aka kuma ko otumana mo goddo ka toki lajo ka kuma fi ijam to kan sala de abaga ninke
e janto karisa la de a bɛ ka nin fɔ hali n'i y'i tulo bɔ a kɔrɔ bi sini i bɛ n'i tulo don a kɔrɔ walasa i ka kisi e yɛrɛ k'a fɔ bɛɛ ye tiɲɛ na ka kuma lase ne ma ko karisa ye nin fɔ ma n kɔfɛ ne tulo ma fɛn o fɛn mɛ i ɲafara a tigi ma n'an ye nin baara kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ fitina a bɛ dɔgɔya walima an ni ɲɔgɔn cɛ fitina a bɛ ban nin ye alakira ka ladilikan ye ka fɔ an bɛɛ lajɛlen ye sallallahu alaihi wasallam ni awuso ni khazraji k'i hakili jigin n'o tɛ n b'a dɔn k'i b'a kalama kira ni sahabaw ye kɛlɛ dɔ kɛ kɛlɛ nin u segintɔ la ka bɔ yen u jiginna yɔrɔ dɔ la ji kun tɛ yen muhajirunaw n'o ye magankaw ye olu y'u ka ciden bila ka taa ji bɔ kɔlɔn na ka na d'u ma o ye magankaw ye madinakaw a bɛ fɔ olu de ma ko al-ansar alladina tabawwa'u dara wal iman o de ye lamusaru ye madinakaw olu fana ye u ka ciden bila taa ji dɔ bɔ kɔlɔn na i ka n'a d'a ma a ye Alakira ka sagesse a n'a ka philosophie kira y'o mun bila yan walasa ka silamɛ kabila fila k'o kisi ka bɔ fitina ma nin ciden fila de ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɔlɔn na muhajirinaw ka ciden bɛ jibɔ la lansaru fana ka ciden bɛ jibɔ la yɔrɔnin kelen ninnu sina ka se ɲɔgɔn ma ten madinakaw ka kamalen ale ye tigɛ gosi makakaw ka ciden ɲɛkɔrɔ non makakaw ka ciden o de ye tigɛ gosi madinakaw ka ciden ɲɛkɔrɔ madinakaw dun de kɛra sababu ye ka makankaw bisimila madina kɔnɔna la nin kɛra yɔrɔ min makankaw ka ciden wulila a kulera a ye muhajirinaw wele a ko ya lal muhajirin a ko muhajirina jama mago b'aw la yan dɛ o fɔra yɔrɔ min madinakaw fana ka ciden ye weleli kɛ ya lal ansar ansaru mago b'aw la yan ni jama fila bɛɛ ye silamɛ ye makankaw ka ciden y'a wele madinakaw fana ka ciden ye weleli kɛ o jama bɛɛ mana ɲɔgɔn sɔrɔ kɔlɔnda la a bɛ wolo fɛn jumɛn na wallahi a tɛ wolo ɲuman na a bɛna wolo fitina de la Alakira sallallahu alaihi wasallam yani magankaw ka wuli yani madinakaw fana ka wuli ala ka ciden alayhi salatu wasalam a ye ɲininkali kɛ ko nin ye mun mankan ye mankan jumɛn de bɛ yen o donna kibaruya la ka fɔ Alakira ye ko mankan min bɔlen filɛ sisan ko makanka dɔ ni madinaka dɔ de bɛna se ɲɔgɔn ma lansaru ani muhajir k'olu dɔ la kelen de bɛna se ɲɔgɔn ma o bɛna se ɲɔgɔn ma kun min na o ye ci fɔ ala ka ciden ye sallallahu alaihi wasallam jama bɛ k'i labɛn weleli kama waati min Alakira ye jama yɛrɛ la stabiliser ka jama la sabali a ye sabali a ye nin to yen o arabukan de filɛ nin ko da'uha fa innaha muntina nin baara min filɛ a ye nin to yen nin mun filɛ nin ko nin ye fɛn kasa bɔlen ye an bɛɛ ye silamɛ kelen ye aw bɛɛ lajɛlen bɛ ne de kɔ ni jama ka wuli ni jama ka wuli n'olu fila ye ɲɔgɔn sɔrɔ a bɛna kɛ silamɛ filaw de bɛna maramafɛn ta ɲɔgɔn kama ka ɲɔgɔn faga n'o kɛra aw bɛɛ lajɛlen bɛ ka minnu kɛ kafiri ye ko y'aw jugu ye olu de bɛna yɛlɛ aw ma sisan kira filɛ nin ka nin fitina dacogo ye ka tila ka kangari da bɛɛ lajɛlen ye maa si kana kɛ sababu ye ka fitina wuli ale ka jama cɛ la wa aw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ aw kana fitina wuli dɛ ala yɛrɛ ye hali sira di silamɛ jama ma ko ni maa min kɛra fitina sababu ye a y'a tigi la kalime n'a ma sɔn a bɛ se ka ja a kɔ walasa aw ka société kana tiɲɛ ka sababu kɛ fitina ye wa in ta'ifatani min al-mu'minina iqtatalu fa aslihu baynahuma ala ko ni mu'mini jamakulu fila n'u nana bila ɲɔgɔn na aw jama minnu bɛ yen n'aw ma kɛlɛ ala ko a kana ni réconciliation aw ka bɛn don ni ɲɔgɔn cɛ fa in baghat ihdahuma ala al-ukhra faqatilu allati tabghi ni jama fan dɔ ye dan tɛmɛ dɔɔnin ka mun ye dan tɛmɛ ala ko k'a k'a tigilama kɛlɛ dɔɔnin dunkɛ dɔ ko a k'a la sabala k'a n'a hakili yɛrɛ ɲɔgɔn na n'a ma sɔn dɔrɔn k'a ka ja a kɔ mɛ ala ta ala ko yan ni a tigi sɔnna ka segin a kɔ o de ye fa in fa ati n'a sɔnna ka segin a kɔ ala ko a ka bɛn don ni ɲɔgɔn cɛ ni tile ye o kɔfɛ aw yɛrɛ ka tile waqsitu inna allaha yuhibbul muqsitin aw ka tile ale ala bɛ tilenbantiw fɛ إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم ألكم مؤمنين بي بالمكلين مؤمنين من جرا مؤمنين من فينا مؤمنين من سيغرا يورور كان بي بالمكلين ديفرنسيتي وسلموا كان كبارك نيني دي الله أم كان كبارك ني فمي وين قرآن آية دي كرن يلا أفريقيا كنا لا إنما المؤمنون لغة سرافة إنما عادة الحصر وقصر ka fɛn bɛn dɛgɛmɔ i mago ti fɛn bɛɛ la i mago bɛ kuma min na i bɛ fɛ k'o de walawala
makobi kwamina wa yimuni almu'minun mu'minun ikhwatun aw de balmay ala mannasu a mo foya ay mu'minina de foya bayra ni kara islamay yisi yoro bena Côte d'Ivoire ma o korote e kan nyugo islamela musi yoro bena Mali ma ka bebe fala bebe bala Mali islamem mangante ka etiketi da Côte d'Ivoire islamé ka naka Ivoire aka Ivoire teyai o tebe islamia konnal walma karsay Burkinabé karsay Ivoire karsay Sénégalais ni Mauritanie ni Mali na mawjanto jugu ye samara mi tiganse na ngo wallahi abebe ansema neni misala di makunu misrela ngomunu be nambu la bushi ko kafiru lude nana ya ka amfara fara ka mbonywana ka antige ka jamana utoko dada note ni alan ka ampiru laje kun ni anga mandi yan fayra laje walma West Africa re ampir pili badama do temena me ampir mi shi soro katima beka o yemaraka o kampiri namba fama ko ampir di Ghana wal ma ampir di Ouagadougou samwa keli o be marala samwa keli munu nyem marake be ba don ka fo ni ben ko ni te se ka samwa keli nge marala ka samwa keli nge marala ko ampiri hanna to godara ko Ghana o Ghana ni maraka kammu do de bala o ni Ghana mi flen no te kelene o te kelei akeleme na fo empire du Mali kun ananka empire du Mali ni togo bena me la yinu te kelene wala la yinu te kelei o empire du Ghana ni Allah je Mali abo enveloppé la Guinée yoro do aba enveloppé Niger yoro do Côte d'Ivoire yoro do a capitali yere kumbe yoro mina o be Mauritanie de febi no yikumbi sali ni arabu ba fama ko kumbi soleh kumbi sale o be Mauritanie de febi empire du Mali yoro dodi bana empire du Ghana yoro dodi nan zaro de na nuka colonisation yi ka pigeni daga ni nyonche ka yoro do tige ko di awma ka utugo ko Côte d'Ivoire aw ni Mali te nyonya sera la tugoni ka yoro do di Mali on fena ma aw tay Mali aw ni Ivoire on ti fala ti bala la Guinée ka utati gerati Niger kerati, Mauritanie kerati, Sénégal kerati. Ni rabbi bobo mako kibi kunda kure maleka kashiko dan. Wallahi, ibe se frontière la dora ibe gabaguru no sigle jamanjala. Ko Mali kure malaya ni la Guinée kure Mali. Mali kure Mali balmo be la Guinée yoro lai. La Guinée kure Mali balmo de fenebe Mali nyeka. Ngona na ni gabaguru ye ko do ani nyonche, o do na fene kungolola. Anyi no wole ko Guinée ante hinu la tuguni. Amago tu ka kola tugoni drapeau ti kelenyi dugukolo ti kelenyi na zaraw ye mun na nyine o yaso ulu fana e fandoni wele ko maliyan kasoro koko ti bati fuiti gabakuruni ndrombe debi gabakurun gele musna ka do hakili lati ulu yere baka ben me am ci cira ka bonywana ay Europe la jenye miselata ni yu ka visa shegenta ika passeport sans fait ni France visa sigre ika passeport walma Belgique walma Allemagne walma Espagne o visa kili ino européen dugu mugani wolon fla ibe do abe kono mo shiti yinika problème fo iti Amerique 50 eta a jamana biduru na farako Amerique 50 eta yi akana gina ko eta kilenkilembe ina fana nya Côte d'Ivoire ta misalala bo akebe Côte d'Ivoire kono maba kono dawlaw ba kono divo ba kono o eta nganto umade ka foka kleklelembe ni chogola otede o ka eta kilenkilembe keleme komi Afrique jamana kilenkilembe chogon Côte d'Ivoire ya dama jamana yi ulu fene ka eta do fene be tiende Mali ya dama jamana yi Mauritanie dama jamana yi Sénégal dama jamana yi misalala ni avion ta ka bobo mako kibina abijaya na o mena sans faire que ni minute mo ni mena sans faire 1h20 minutes mais les avions à New York ou Québec à Californie, il y a 6 heures de question fait yanni kati. À Bedouin Amérique keleni 6 heures il y a kabano rochela. À kelema comme ni bora ya Québec à Jeddah. Ibo nyona de bole Amérique eta do ni nyonche halute erla. Ibe Europe do ya Amérique ulu ni do ni nyonche ernani. Mais maleno Côte d'Ivoire anga ere retere hali segoni ya bebe segoni kelena. Mais Amérique est do ernani buni nyonche ayoro dola duru wode buni nyonche mais o sera ka be kan kelena passeport yi keleni visa yi keleni papier be yi keleni
togo kelen de baw bela kaw ya americain mais ni bora Bamako ni sera tengerela walma ni sera pogo ki to mobili sera fe wallahi abekina ki bagata jien werela ki te kana ka farafin jamana nyogondoka u be fembe yiri la sera la fona kara here farafin ka jogo nyoma ni bora Côte d'Ivoire ya kibeta malila ate do abada ka foke ya africain do yi variendi ka papier tatu abada kibeta men royal Afrique dugu beni nyogon cha abeti alors que hal ni bema nyogomene Afrique l'Ouest koni beye kele mamune Afrique centrale ke ko nyininga muni Congo Brazzaville Congo Kinshasa ni Angola ni Gabon ke nyininga ni Ivoirien yi Gabon walma yi Ivoirien de aywa Brazza lui uti wole ko Ivoirien ubi wole de ko West Afrique Malien be wole de ko West Afrique Sénégalais West Afrique on yere dama de be nyogon togoda Ivoirien flé Sénégalais flé Malien flé mais Afrique centrale mo bolo am bedi West Afrique nyogonka parce que le yere bolo kam be am be ka mentalité qui différence chitane nyonti sika dunta la am be kili an yere din nanani différence ya nyonti ala yandani kili yadi on yere baka an yere faraka bunyon ay la je sa mun meta hijile ko nyini gamay wallahi Muzdalifa Arafa Mina Arabu beta africain be de franyo kai au be fimo ya au be katunyo kai ambe wallahi Mina hal ni tunna ni Côte d'Ivoire drapeau yi doyi ateme be Mali ni ye Mali drapeau yi ni tunna kana siram tukunere doyi wallahi dobe blenye kata Ivoirion ka drapeau tantam korola yirida Mina be tindi sans Arafa fene na ye nyogon soroyi kuruba do de be Afrique be ba kono Afrique mu fene be ba kono West Afrique bebe franyo Afrique centrale mu go bebe franyo Afrique lesi be pays maghrébin be ka au be blama bebe nyogon soro kuruba kelen kono mebe ta soro kuma be Malien ni Ivoirien ani Guinéen ni Sénégalais ni Nigérien Burkina be abbe de be nyogon au de yawire bo nyogon na no ta arabu fe ya be kili ala arabu fe ya be kili comment c'est ne flega kuma kamina ni interpréter do be au be ta mère ah walla ma foko to dungal peut-être au fait ya ba ko cige dungal non c'est interpréter ne pas comme mon fo be ba ka fa mais hal sa différence be ni fo do ni ka do la bushi eti yangai ni feneti Mali ni ti Burkina be ni ti Sénégalais al na fora papier sans faire en demande ni on chez comment c'est nous ni islamai ani ala ka ya ni betade innamal mu'minuna ikhwa ala ko mu'mini be balma kelendi angana faraka bonyona oh mamuno farala nyonka uluma seka ko gla ni o farala ka bonyona be ko gla wallahi kashi koti time kaslamo ye ka nyogon kele anyogon kashi ko flate diana slamo re dama ka nyoan gele an yere dama ka ndati ke nyoan an yere dama ka nyoan ge kafiri wallahi akashi ko flate diana Mardo ban no fe o be fe anga dine yere de kan neutraliser ka boyi be aw yere dama fenata ka nyogon toyi aw misala kele hal nanga famu make kele ni dine ni abaw misala ke ko mo bebe yiru juba kele de sanfe ni be bolo doni na ni be bolo don na ni be bolo don aw be sanfe wati mina aw yere dama desede no ka ben kele ni mbaka kele ke kale tay chien ni fene be kele la ka tay chien ni fene be kele la ka tay chien abo la yoro mina duro kafiri do te metola ya o manga me yiri sanfe ako hey abaka ntoro ko mi autaga be ala ya lesna ki ke yiri jukan ko tike na weshi wala aw be kele mina bolo sanfe o bete aw be yiri judo de kan no tigera ka bo koro wa kafiri be fe ka yiri ju tige de ka bo an koro aw taka se ko fam an yire dama de sele no ka ben ko la 2019 on tara Amerique New York ante meton jeti wuye misiri do irana ko karamo ke ni misiri ni jeti mene kanyade ko histoire do bala nan sera jeti gila la mina histoire fi nya misiri na je ko sobe parce que na fore ni na je ifne bi nye to daila la je kam nya la je ansele so ko ye misiri ni wa ko nyai ko ni sandama do de la karam misiri no te kunu glode kumbe mi ya jenia de kumbe ke misiri kunte ah chambre de passé de kun voilà somi kundo akunda tubulen jena kala ko mi nyogo nyini glode be mi échange de tir de kumbe ke pour suni aywa
vakambo kumbe ɲɔgɔn boni marifa de yɔrɔ nin na ye balima dɔ de ye yɔrɔ nin tiɲɛ na lieu stratégique dɔ don a emplacement ka ɲi ni nin sɔrɔla ka kɛ alabato yɔrɔ ye a bɛ ɲɛ kosɛbɛ a ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ a bɛ se ka yɔrɔ nin san cogo min mun yɛrɛ ye yɔrɔ feere a ma o m'a miiri k'a fɔ ko yɔrɔ bɛna kɛ misiri de ye a feerela ma yɔrɔ sannen waati min na o ka gulɔfɛnw ni jɛnɛyakɛ yɔrɔ a y'a bɛɛ kari-kari ka bɔ a la ka yɔrɔ dilan ka retape ka ɲa ka kɛ misiri ɲuman ye ka di silamɛw ma silamɛw donna a kɔnɔ o bɛ seli la silamɛw fana tora seli la a kɔnɔ an y'an jogo daminɛ yen an nana kɛlɛ daminɛ ne de bɛ ka alimami a ye cɛ ka ye ne de bɛ ka ye ne de n'a ka kan a ye kɛlɛ sina ka wuli misiri kɔnɔ ten kɛlɛ wulili min kɛra an jatigiw de ye nin fɔ n ye walahi polisiw de nana Ameriki polisiw dɔw u ye kɛlɛ dɔ de mankan mɛn misiri la o nana ko mun de bɛ yen olu tɛ silamɛ yɛrɛ ye kafiriw tɛ silamɛ yɛrɛ ye ko anw de na ɲɛmɔgɔya ka kan u banna ka d'anw ma ninnu fana ko ayi anw de n'a ka kan polisi minnu tɛ silamɛya y'u ka kuma lamɛn ko silamɛya an bɛ mun fɔ aw ye a y'a jija a ka bɛn misiri min kɔnɔ dɛ kabini aw ka misiri ni kabini yɔrɔ ni sanna ka kɛ misiri ye an polisiw lafiyara n'o tɛ don o don su fɛ anw ni bandiw de bɛ ɲɔgɔn bon marifa la yan mɛ kabini aw y'a kɛ misiri ye gulɔ tɛ min yan tuguni jɛnɛya tɛ kɛ marifa tɛ ci yan aw nisɔndiyara ko silamɛw ye yɔrɔ sɔrɔ an b'o nisɔndiya la n'a fɔra k'aw de fana bɛ kɛlɛ la a kɔnɔ n'a b'aw ɲɛna k'aw ka kɛlɛ de bɛna to misiri bɛ datugu nin tɛ datugu dɛ a b'aw jija nin seli kɔnɔ yan mun ye nin fɔ silamɛ cɛ kafiri de y'a fɔ kafiri de ye nin kuma fɔ mɛ ka silamɛw n'u hakili yira ɲɔgɔn na o de kama Ameriki yɛrɛ kabako dɔ bɛ yen hali n'i bɛ kaso la n'i tɛ silamɛ ye n'i bɛ fɛ i ka peine ka nɔgɔya n'i tubila ka kɛ silamɛ ye a tɛmɛ i bɛ bɔ a tɛmɛ i bɛ bɔ o bɛ Ameriki ye n'i kɛra silamɛ ye i bɛ bonya min sɔrɔ walahi i t'o ɲɔgɔn bonya sɔrɔ k'i to Afiriki yan i t'a sɔrɔ k'i to yen kabako don n'i bɛ yen i t'a miiri k'i bɛ jamana kan jamana min yɛrɛ constitution tɛ silamɛya ye u ye barika sɔrɔ ne m'a fɔ n k'u ka baara tɛ dɛ u ye baara kɛ dɛ mɛ u bɛ diinɛ bonya dɛ wallahi u n'u ka nin fɛn bɛɛ lajɛlen u bɛ silamɛya kɛlɛ fɛn fɛn kɛ u b'a kɛ kɔfɛ de n'o tɛ Ameriki yɛrɛ dugu sanfɛ u t'a kɛ dɛ a dan bɛɛ ye ONU yɛrɛ kɔnɔ an ye seli fana seli ONU na a don ne yɛrɛ de kɛra alimami ye ONU Nations Unies an ka président bɛ bɔ yan ka taa soba min kɔnɔ dɛ an taara soba visiter seli waati sera an yɛrɛ tun bɛ fɛ ka bɔ ka taga seli dugu kɔnɔ mun b'an ɲɛ a ko misiri bɛ yan ne ko misiri bɛ ONU kɔnɔ yan k'a ye tugu n kɔ an tugura kɔ a taara misiri yɛrɛ an selila mɔgɔ yɛrɛ kɔfɛ ye maana an selila ye mɔgɔw de selila ne kɔfɛ a bɛnna seli fana dɔn ma a dɔn kɛra alimami ye jama bɛ n kɔfɛ an b'a ka seli yan'an ka tila jama wɛrɛ nana jɔ da la ka anw kɔnɔ n'an bɔra dɔrɔn o fana bɛ don u bɛn'u ka faridiya da la ma. a takbir. o ta bannen dɛ u ko n ma k'e kabakɔrɔ yan na o ko kabakɔrɔ kan ka yɛlɛ u yɛlɛla ni étage wɛrɛ sanfɛ. an taara sali belebele jamujan dɔ sɔrɔ an ka suna misiri bɛ bonya n'a ye mɛ a tɛ janya n'a ye ni juma sera mɔgɔw bɛ fara ɲɔgɔn kan ka seli a fana bɛ ONU de kɔnɔ wallahi juma bɛ seli ONU kɔnɔ olu minnu tɛ silamɛ ye walima silamɛya sariya tɛ yen olu yɛrɛ b'a ka silamɛya de kɛ solution ye ala y'a di an minnu ma fu la anw b'a ka baara a kɛ ten sa. anw b'a ka baara a dira an minnu ma solution ye anw nana baara olu minnu yɛrɛ bɛ yen n'an t'a miiri k'i to Afiriki yan e bɛ se ka da la cogo di ko nin bɛ sɔrɔ yen wa bɛ yen dɛ k'a fɔ k'a fɔra n ye o tɛ dɛ n yɛrɛ de donna a kɔnɔ ka tila ka seli a kɔnɔ fɛnɛ wa Ameriki dɔrɔn tɛ dɛ Europe bɛ nin kuma fɛn fɛn na yan Europe dugu misiri ye maa minnu ye Europe kɛ e k'o ɲininka ba ye misiri min bɛ Paris k'a fɔ ko Bouaketa ka ca n'a ye ma da la kosɛbɛ dɛ. misiri bɛ yen dɛ jana de ale b'a dɔn ka tɛmɛ ne kan o ka don Paris carré dɔ kɔnɔ ka GPS bila a la k'a m'a f'i ye ko misiri filɛ a kɛra salle de prière ye sa a kɛra a kɔni bɛ yɔrɔ dɔ yir'i la fada tɛ tɛmɛ e kan k'i to carré kɔnɔ i bɛ fara ka don yɔrɔ dɔ la i bɛ seli alors que kɔfɛ an b'a bɛɛ kɛ ko kafiriw don mais silamɛya b'a ka barika sɔrɔ o fɛ yen bamananw ka kuma i yɛrɛ ka fɛn n'i y'a lafili ni juguya ta kan mamu a bɛ tila k'i kɛ jɔn y'a nɔfɛ n'i ye silamɛw ye nin baara la bi wallahi kasi ko tɛ tɛmɛ a kan
fitna danye silamɛ wɛrɛ dama ka dɛsɛ ka don da kelen ka bɔ da kelen ala ka kangari danye aw yɛrɛ bolo ala ka mɛ jɔnw ma de silamɛw tɛ a y'a daminɛra sanfɛ yɔrɔ min y'a lajɛ a ye muminu de ta ya ayyuha alladhina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu aya min daminɛra ni muminu de ye o a daminɛra n'olu de ye bon n'a fɔra bi anw de ta kɛra ɲɔgɔn neni ɲɔgɔn buruja ɲɔgɔn gosi ɲɔgɔn fɛn bɛɛ baara tiɲɛna an bolo dɛ wa n t'a dɔn o man jugu n t'i fɛ ka dɔn o de ka jugu ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan ala ka hakili ɲuman d'an ma ko silamɛw yɛrɛ dama ka bɛn ko la an yɛrɛ dama kana to juguw ka yɛlɛ an na an kana kɛ jugu sago sɔrɔ yɔrɔ ye kira n'a ka sahabaw kuma o kuma ni tɔɔrɔ kun ye dɔ sɔrɔ kafiriw kun bɛ yɛlɛ bi ko fo nin ka kɛ fa ka kɛ tan o b'a yira ninnu tɛ ka hɛrɛ ɲininaw ye koyi waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa kafiri ka laɲini tɛ foyi olu kafiriyara cogo min aw fana ka kafiriya ten a bɛɛ ka kɛ kelen ye basaku tigɛlen tɛ basaku ma fɛ o de ye kafiri ka laɲini ye basa fɛn fɛn bɛ yen n'a kun tigɛlen a bɛ fɛ basaku ma bɛɛ lajɛlen k'u ka tigɛ i n'a fɔ ale ta cogo kafiri fɛnɛ bɛ fɛ bɛɛ ka kɛ kafiri ye i n'a fɔ ale ɲɔgɔn na mɛ ala ye kangari d'an ye k'an kana sɔn ka tugu nɔfɛ n'an tugura nɔfɛ dɔrɔn ko baara tiɲɛna o tuma na silamɛw kan ka nin faamu i sigiyɔrɔ bɛnna mali la o i sigiyɔrɔ bɛnna côte d'ivoire i sigiyɔrɔ bɛnna niger ma la guinée burkina ala ko an bɛɛ ye kelen kiyama kɛnɛ kan n'an welela mɛlɛkɛw tɛ bila ivoirɛnw ɲɛ dɛ ka taa fɔ ala ye ko ayiwa minnu sara ivoire dugukolo sanfɛ n taara olu de nɔfɛ o filɛ nin mɛlɛkɛw tɛ t'o fɔ dɛ minnu sara mali dugukolo kan olu de filɛ ala non an bɛɛ lajɛlen bɛ wuli ɲɔgɔn fɛ de wa nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun ni buru fiyɛra dɔrɔn bɛɛ lajɛlen bɛ wuli k'i jɔ an bɛ ɲɛ munumunu na an t'a dɔn an bɛ taa yɔrɔ min na kiyama bɛ ten ale réalité y'o de ye n'an sabalila ka sɔn anw bɛ se ka mun baara ninnu tɛ se k'a ɲɔgɔnna kɛ aw yɛrɛ bolo olu faralen bɛ ɲɔgɔn kan ala ko ayi tahsabuhum jami'a wa qulubuhum shatta a yɛrɛ bolo k'u faralen bɛ ɲɔgɔn kan mɛ u dusukun tɛ ɲɔgɔn fɛ mais anw ta dɔrɔn pe an ka fara ɲɔgɔn kan dusukun na n'o kɛra dɔrɔn wallahi baara bɛɛ lajɛlen ɲana parce que ala yɛrɛ côté ala kɛra côté sallallahu alaihi wasallam ala ka dɛmɛ bɛ jama de nɔfɛ yadullah ma'a jama ala ka dɛmɛ k'a bɛ jama de nɔfɛ dɛ hali minnu b'i fara fara ala kɛra ye kangari da dɛ sallallahu alaihi wasallam a ko alaykum bil jama fa innama yakulu dhi'bu min al-ghanami al-qasiya bɛ aw ma ni jama ye dɛ ko suruku ja bɛ fariya ka bagan kelenna bila de minɛ n'o tɛ misi gurupu suruku tɛ fariya k'i k'a kan o mɛ n'a y'u lasira n'u bolila u jatigɛlen don bagan kelen min bɛ i boli ka taga kɛrɛfɛ suruku bɛ bolo de nɔfɛ parce que bagan kelen tɛ se ale la o a b'o de minɛ dɔrɔn a b'a k'a ka surafana o b'a yɛrɛ silamɛw ka farafarali an ka foyi t'a la ni balawu ni ayiwa halaki tɛ don nataw la ni ala kira ka kangari da k'a ye sallallahu alaihi wasallam kan bɛɛ lajɛlen ka hakili to a la a filanan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu ni aya nin lajɛ dɔɔni dungew ka tafsir kitabu la o ye kɔrɔ caman fɔ a la dɛ ni a fɔra ko silamɛw ka fara ɲɔgɔn kan an minnu bɛ seli ɲɔgɔn kan misiri la an dɔrɔn tɛ dɛ ni ye silamɛ ye ni sinji b'aw ni ɲɔgɔn cɛ n'i ye sinji fana tigɛ ala b'i tigɛ ala b'i tila k'i barika ban a ye sinjiw labɛn bi ɲɛ kelen kasi la anw fɛ yan barika bɛ sinji la tuguni ka balimaya bɛɛ tiɲɛ ka sinji tiɲɛ bɛɛ lajɛlen ni muso ni den i kɔrɔkɛ n'a ta i mako t'o la i dɔgɔkɛ n'a ta i mako t'o la maa si ma kɛ sinji tigɛla ye fana k'i tigɛ la yadkhulu aljannata alqati' ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko maa ti don alijinɛ kɔnɔ mɔgɔ min kɛra tigɛlikɛla ye yaani qati' rahim sinji tigɛba ka ti don alijinɛ kɔnɔ wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu silamɛya ka kɛ gurupu ba kelen misiri kɔnɔ o dama tɛ dɛ i ye silamɛ de ye i ni sinji fɛnɛ ka ala ka juruba kelen minɛ wa aw kana fara fara dɛ ne ka sinjiw lajɛ bi ko ni i kun b'an ka balimaya ye cogo min na ka bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn ka duba kɔnɔ kɔrɔkɛ b'a to dɔgɔnin t'a la dɔgɔnin b'a to kɔrɔkɛ t'a la i tɛ kɛlɛ kan mɛn i tɛ dɔgɔnin ye ka kɔrɔkɛ lagosi k'a sabu tɛ kɔrɔkɛ fɛnɛ t'o ɲɔgɔnna kɛ nin kɛra ziiri ye a o tɛmɛna an ka bi waati an ye formule kura wɛrɛ de tigɛ
anye folmi kura wɛrɛ de ti n'o tɛ an ka makɔrɔba ninnu y'u seko kɛ dɛ sinji bɛ se ka matarafa cogo min a kana tigɛ wallahi u y'u seko kɛ parce que olu yɛrɛ dama ma tigɛ u ma fara fara fɛn bɛɛ kun ka ɲi nka bi an ye barika bɔ a bɛɛ la n'o tɛ an faw bɛɛ bolo kun bɛ tu minɛn kelen de kɔnɔ u bɛ dumuni kɛ minɛn kelen na u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kan fo cɛkɔrɔba dɔ satɔla bɛ danga dun ko ni sara n'aw bɔra ɲɔgɔn kan n ti yafa aw ma o kɔrɔ tɛ ko n'aw bɔra ɲɔgɔn kan fɛn b'a la dɛ fɛn t'a la parce que n'aw cayara bɛ bɔ ɲɔgɔn kan o ti baasi ye mais laɲini ye mɔgɔ ka farali tɛ farikolo ka farali ye farali ye n'aw dusukun banna ɲɔgɔn na o de ye farali ye i ni balima dɔ tɛ jamana kelen na mais wallahi aw ka di foyi t'aw cɛ mais ni balima dɔ bɛ ɲɔgɔn ka du kelen kɔnɔ a tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ hali ka ɲɔgɔn fo o tɛ yen o b'a yira farikolo dama tɛ dɛ dusukun o de yɔrɔ ko don nanzaraw bɛ ka ɲɛ bɔ n ye misaliya dɔ sɔrɔ ameriki o y'a kisa fɔ n ɲɛna ye an balima américain noir a dɔnna ka denbaya kibaruya ye an taara foli la a terikɛ fɛ o y'a kisa bɛɛ fɔ n ye a ye nali dɔ de kɛ afiriki ale yɛrɛ ɲɛna afiriki ni dumuni mɔna sisan suma mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn na koriya dumuni na fa yɛrɛ cɛkɔrɔba yɛrɛ ani denw u bɛɛ bɛ sigi ka sumafilen na kori bɛɛ b'a dun dun o de y'ale kabakoya kojugu o t'olu fɛ yen bɛɛ ka dumuni bɛ k'i bolo asɛti de la bɛɛ b'i ta dun ni tilara i bɛ taa bila i tɛ dugawu k'i ba ye i ta k'i fa ye ni ba ni fa tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la i kɔnɔ kɔni fara a banna o y'i bɔlen ye ka taga mɛ afiriki ale y'a ye bɛɛ bɛ n'i lajɛ dumuni filen kelen kunna kabini ale ma dege a la f'a degera a la parce que a kun nana a terikɛ dɔ de fɛ yan nin ko nin nana cɛ nin impressionné a y'a to a kun na ko n'ale taara ameriki ale fana n'a ka denbaya tɛ dumuni kelen kelen kɛ tuguni u bɛ dumuni kɛ jama de la a y'a darisu ta a taara baara kɛ n'a ye an ta ye mun ye ne ma se k'a faamu anw ka culture n'an ka valeur européens ni américains b'a ka ɲɛbɔ o fɛ k'o ta olu yɛrɛ bannen b'u ka mun ye anw fana b'a ka ɲɛbɔ o de fɛ a kɛra baara ye sa wallahi tubabuw b'a ka ɲɛbɔ an ka culture de fɛ an ka ɲɔgɔn minɛ a n'an ka danbe ɲumanw u b'a ka ɲɛbɔ o de fɛ mais olu yɛrɛ ka fɛnw ni tubabu yɛrɛ tɛ an dɔw yɛrɛ bolo an si tɛ balo u bolo fɛn kɔrɔlen y'an ka kura ye yan ne t'a dɔn ni kasi bɛ aw fɛ yan Buwakɛ n tɛ fɛn kalama jamana nin na kosɛbɛ n'a tɛ kasi mina minnu bɛ bɔ faransiw ni fɛnw na f'u b'a kɛ conteneur kɔnɔ ka na samara kɔrɔw ni matela kɔrɔw ni fini kɔrɔw ani mobili kɔrɔw ni assiette kɔrɔw ni verre kɔrɔw n'a nana a b'aw fɛ yan n'a nana i tɛ jama fin cogo y'a kan yɔrɔ dɔ ka kɔrɔlen ye dɔ ka kura ye ne m'a f'i ye k'i kana fɛn san a la dɛ a sa bɛɛ lajɛlen n'i ka choix cogo don mais a kana bila u kun na ninnu ka fɛn bɛɛ de ka ɲi n'an ta ye maa man kan tɛ ka tigɛ i yɛrɛ la wallahi a kana tigɛ aw yɛrɛ la c'est n'an y'a kɛ kɔrɔbɔ ko ye dɔ ka bɔ faransi ka na télé dayɛlɛ yan a bɛ grazi de b'a bolo a bɛ mobili dilan ani ivoirien dɔ ka télé dayɛlɛ grazi b'a bolo k'a fana bɛ mobili dilan n'i ka mobili tiɲɛna i ja bɛ farinya ka taa di jɔn ma k'a bɛ se tubabukɛ tɛ wala o y'an bati kabini yan hali n'o sɔrɔ e ka afirikɛn min bɛ se ka tɛmɛ nin kan a ka tubabuya o ye e influencé ka ban wallahi i bɛ da la ka tɛmɛ afirikɛn kan hali ni y'an ka denmisɛnnin dɔ bila ko mɔgɔ min cɛ ka ɲi diɲɛ kɔnɔ ka tɛmɛ bɛɛ kan a bɛ tubabu dɔ de k'a k'o dɛsɛ a bɛ tubabu dɔ de dɛsɛ a b'o ninnu kala janya k'a kunsugu bonya bon k'a yɛrɛ jɛya k'o kɛ tubabu ye k'o de ka ɲi ni diɲɛ mɔgɔ bɛɛ ni ko a ka diɲɛ mɔgɔ cɛjugu fana dɛsɛ a bɛ afirikɛn kunkolo belebele dɔ dɛsɛ k'a nun pɛtɛ k'o di ma ale yɛrɛ ye afirikɛn mais mun cɛ ka jugu ni diɲɛ bɛɛ o ye afirikɛn kan to nin na an bɛ avancer cogo di avancement tɛ yen parce que yan'olu ka tigɛ an na dɛ an yɛrɛ de tigɛra a yɛrɛ a ye Charles Darwin a y'a ka fɛn ninnu lajɛ ba yan a tun bɛ kalan kalanyɔrɔ la n t'a dɔn n'a bɛ kalan fɛ yan i b'a ale de fɔlɔ y'a fɔ ko adamadenya bɔra gɔn na le singe ko adamaden bɔra gɔn de la Charles Darwin de y'a fɔ nanzaraw yɛrɛ wulila kama a ko non ko bilenmanw ma bɔ gɔn na dɛ ko finmanw de bɔra a la wa hali sini finmanw fana b'a kalan kilasi kɔnɔ k'u mɔkɛ ye gɔn ye fo ni mɔkɛ kɛra ye n'o tɛ an kɔni mɔkɛ y'an fa adama de an mɔkɛ tɛ gɔn ye dɛ wara bilen ni adamaden mɔkɛya o bɛ se ka ɲa nanzaraw k'a don aw kun na k'aw mɔkɛ ye gɔn de ye gɔn bɔra étape dɔ de la ka na étape dɔ la a labanna ka kɛ adamaden ye anw fana ka da o la
watuma ala kira mun fo ti tiɲɛ kullukum min adam wa adam min turab aw bɛɛ bɔra adama kadama fana bɔra bɔgɔ de la aw dama ka bɔ bɔgɔ de la ale bɛ se kana fɔ an ye cogo di k'an bɔra gɔn na ka da aw la an ka intellectuel fana k'o kala kilasi kɔnɔ ko an lasili ye gɔn ye ko ni sariya bɛ taa ɲɔgɔn fɛ cogo di o ka jan ɲɔgɔn na bɔn b'a yira na k'a fɔ ninnu kun ɲɛbɔlenba de b'an ka sinji fɛ nka bi anw yɛrɛ ye sinji kɛ cogo min na a y'a lajɛ sinji de bɛ kasi la sinji bɛ ɲɛ kelen tugu la balimaw tɛ ka hinɛ ɲɔgɔn na tuguni balimaw tɛ ɲɔgɔn ka gɛlɛya dɔn balimaw tɛ makari ɲɔgɔn na dɔ kariyalen don ka hinɛ dɔ la a balima tɛ n'a ka d'a ye ka hɛrɛ k'o ye ka tɛmɛ a balima kan n'i ye sen t'a la n kan t'i ma dɛ mun ka sinji bɛ fɛ ka tigɛ n kan b'o tigi de ma a kana sɔn sinji ka tigɛ a bolo dɛ n'i ye sinji tigɛ ka sɔrɔ i jo t'a la i kana ɲaga i ka seli ni i ka sun ni i ka hijɛ la ala kira de ko sinji tigɛ ba tɛ don alijinɛ kɔnɔ i tɛ don hali fɔlɔ mɔgɔ kun tɛ farinya i kɔrɔkɛ ka dɔ fɔ i kɔrɔkɛ ma i ka présence la o kun tɛ k'an fɛ yan Afrique yan ne y'a f'i ye n ko ne bɛ kuma la Côte d'Ivoire a bɛ kɛ komi n bɛ kuma la Mali la parce que ne ɲɛ tɛ différence la ne ɲɛ tɛ différence si la a bɛɛ ye kelen ne bolo a bɛɛ de ye kelen ye o tuma k'a ye n bɛ fɛ ka kɔrɔkɛ kɔrɔfɔ dɔgɔnin bɛ yen a kun tɛ ku i la walima i bɛ fɛ ka fɛn fɔ dɔgɔnin ma kɔrɔkɛ ka présence la a kun tɛ ku i la hali y'aw ka du luwanse ye i tɛ dutigi kɔrɔfɔ luwanse in na kuma tɛ i ka baarakɛ la o de y'a lajɛ e bɛ fɛ ka dɔ kɔrɔkɛ kɔrɔfɔ o y'a sɔrɔ dɔgɔnin yɛrɛ tɛ aw ka gɛrɛn i bɛ ka kɔrɔkɛ kɔrɔfɔ i b'a lagosi i b'a dɔgɔya dɔgɔnin b'a kun bɔ yan n'aw ka kuma tigɛ ayi aw bɛ continuer ni dɔgɔnin yɛrɛ nana gɛrɛn na i b'a fɔ an ka cɛ an kun b'i kɔrɔkɛ kan dɛ wala komi e de balima don e b'a dɔn ka tɛmɛ an kan an kun b'a ka dɔɔnin fɔ a ma a ko bɛ cogo di i b'a fɔ cɛ aw tɛ ne kɔrɔ dɔn walahi ni kafiri bɛ diɲɛ na ne kɔrɔkɛ ɲɔgɔn kafiri fila ne kɔrɔkɛ ye Abu Jahali de ni kafiri bɛ diɲɛ na ɲɔgɔn kafiri a tɛ ɲinɛ o fantanya bɛ ɲini ka n'an faga a b'a ka wari tiɲɛ hali dɛrɛmɛ kelen wa i bɛ taa sɔrɔ a ye mun don a dɔgɔkɛ nin na k'a dɛmɛ yɔrɔ basa de bɛ yɛlɛ sanfɛ aw ye tori ye yiri sanfɛ fɔlɔ wa tori tɛ yɛlɛ o hali ni ye tori bila yiri sanfɛ a bɛ jigin e ye tori de i kɔrɔkɛ y'i dɛmɛ i dɛsɛra i bɛ tila k'a tɔgɔ tiɲɛ fan bɛɛ fɛ bon an ka sinji kɛra ten an ka balimaya fɛnɛ kɛra ten an ye ladabu kitabu dɔ kalan a bɛ mɔgɔ hakili dayɛlɛ dugu dɔ tun bɛ yen kariya de don village dugu ni kɔlɔn kelen pe de bɛ yen kɔlɔn bɛɛ bɛna ji bɔ kɔlɔn nin de kɔnɔ bon kɔlɔn nin musow mana na ni jurufile ye k'u bɛ ji bɔ jurufile min bɛ tigɛ de i bɛ juru gansan de labɔ yɔrɔ min bɛ ji ta fɛn dɔ bɛ kɔlɔn kɔnɔ o b'a tigɛ ka tile 7 kɛ o la musow mana jurufile tigɛ kɔlɔn kɔnɔ cogo o cogo wallahi fɛn dɔ bɛ kɔlɔn kɔnɔ a bɛ sin k'a tigɛ ten bɛɛ kabakoyara mun de ba ka an ka musow ka jurufile tigɛ kɔlɔn kɔnɔ ta mun bɛ yen bon fo dɔ de ka jigin ka taa lajɛ mun bɛ kɔlɔn kɔnɔ u ye ci fɔ dugutigi ye ko dugutigi musow sɛgɛnna dɛ kɔlɔn wɛrɛ tɛ dugu kɔnɔ ni kɔlɔn kelen tɛ musow mana jurufile jigin k'u bɛ ji sama fɛn dɔ bɛ kɔlɔn kɔnɔ a bɛ jurufile tigɛ a b'a tigɛ an tɛ fɛɛrɛ kɛ an ka dugu kamalenw fara ɲɔgɔn kan ni mun kariyara ka jigin kɔlɔn kɔnɔ o ka taa lajɛ fɛn min bɛ yen dugutigi ko k'o tɛ baasi ye ko n bɛ dugu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an ka bɛn kelen kan o tigi ka jigin dugutigi ye bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka yira k'a fɔ musow bɛ gɛlɛya la nin waati mais fɛn dɔ b'an ka kɔlɔn kɔnɔ an t'a dɔn fɛn min don jinɛ don wa wara don wa mun de bɛ kɔlɔn kɔnɔ ni jurufile jiginna kɔlɔn kɔnɔ fɛn dɔ bɛ kɔlɔn kɔnɔ a bɛ jurufile ni juru tigɛ ka bɔ ɲɔgɔn na an k'a lajɛ n'an labɔ musow bɛ se ka ji sɔrɔ dugutigi kelen ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan dugulamɔgɔ bɛɛ n'o ye kamelenw yɛrɛ ye olu y'a yira dugutigi la ko dugutigi cɛ kelen pe de b'i ka dugu kɔnɔ o de ja ka farin o de bɛ se ka jigin kɔlɔn kɔnɔ n'o tɛ an tɔ si tɛ se dɛ kamalen tɔw yɛrɛ de y'o fɔ dugutigi ye an tɔw tɛ se dɛ kɔlɔn kɔnɔ na an t'a dɔn ko fɛn min bɛ yen an bɛ jigin n'an jiginna an mana taa mun sɔrɔ yen n'o ye mun k'an na o t'an yɛrɛ ka ɲinini ye dugutigi ko k'a ye taa kamalen nin wele ka na an b'a ɲini a fɛ n'a sɔnna ka jigin kɔlɔn kɔnɔ o taara kamalen nɔfɛ ka na ko dugutigi b'a wele a nalen dugutigi ye ci f'a ye fɛn dɔ b'an ka kɔlɔn kɔnɔ musow mana jurufile jigin a bɛ tigɛ an t'a dɔn mun don an bɛ fɛ e de ka ɲɛ ma a fɔra e de ja ka farin
ni jigina ni fɛn min sɔrɔ yen n'an ye mun k'o la walasa musow ka ji sɔrɔ an k'an hakili jɔ nin kuma nin fɛ ka da ka sinji u ye sinji leçon dɔ de di an bɛɛ ma yan kamalen ko dugutigi ni jama bɛɛ ma ko dugutigi n'a ye ne yamaruya n ka jigin kɔlɔn kɔnɔ n bɛ jigin baasi si t'a la dugu ko don a ye ne yamaruya n ka jigin n bɛ jigin mais dugutigi condition 2 n bɛ fɛ k'o de ɲini aw fɛ n'aw sɔnn'o ma ne fɛnɛ bɛ jigin kɔlɔn kɔnɔ n'aw ma sɔn ma an b'a bila dugutigi ko ye jumɛn ye ko ni n bɛ jigin kɔlɔn kɔnɔ don min ani yɔrɔ min dugu kamalenkɔrɔ gojogojo i b'olu dama dɔw wele ka na ne bɛ juru siri n cɛ la n bɛ juru don olu ma sanfɛ o la ne bɛ jigin kɔlɔn kɔnɔ ni n taara sɔrɔ fɛn min bɛ yan fanga ka bon ni n ye n bɛ juru lamaga o bɛ yɛlɛ ni ne ye k'a filanan ye jumɛn ye minnu bɛ jɔ kɔlɔn sanfɛ a filanan ne yɛrɛ balimakɛ ka k'a la fa kelen ba kelen o ka kɛ juru minɛbagaw la a ye nin ɲini dugutigi fɛ o ko baasi t'a la i kɔrɔkɛ bɛ yen an b'o wele dɔrɔn o bɛ fara a kan parce que mun bɛ cɛ kɔnɔ u taara cɛ kɔrɔkɛ wele ka na ka fara jama kan cɛ ni a ja ka fari a ye juru siri a cɛmancɛ la a jiginna kɔlɔn kɔnɔ juru bɛ sanfɛ mɔgɔw bolo a kɔrɔkɛ yɛrɛ fɛnɛ bɛ yen juru b'o fɛnɛ bolo o kɔrɔ n'ale ye juru sama dɔrɔn o k'ale la yɛlɛ cɛ jiginna kɔlɔn kɔnɔ a taara sɔrɔ mun bɛ kɔlɔn kɔnɔ n'o de b'a ka musow ka juru tigɛ a taara gɔn finman dɔ le singe a taara gɔn finman dɔ de sɔrɔ yen o de b'a ka juru nin tigɛ a sina ka o bolo fila siri a kɔfɛ parce que a fanga ka bon ni gɔn ta ye a y'o bolo fila da a kɔ k'a siri a ye gɔn ta k'o da kamankun sanfɛ ka juru lamaga sisan juru lamagalen minnu bɛ sanfɛ olu ye juru layɛlɛ k'a layɛlɛ yanni cɛ kun ka bɔ gɔnfinma nin de kun bɔra o bɔra yɔrɔ min fɛn fɛn bɛ sanfɛ a bɛɛ ye juru bila ka boli fo n'a kɛra cɛ baden kɔrɔkɛ kelen ye bɛɛ bolila fo n'a kɛra kɔrɔkɛ kelen ye a bɛɛ taara parce que olu yɛrɛ bolo fɛn min bɔtɔ filɛ nin i n'a sɔrɔ o ye cɛ faga kɔlɔn kɔnɔ nin y'a natɔ yan fɛnɛ kama a bɛɛ bolila kɔrɔkɛ de y'a débrouillé ka dɔgɔkɛ sama dɔɔni fo ka dɔgɔkɛ labɔ kɔlɔn kɔnɔ dɔgɔkɛ bɔlen yɔrɔ min a y'a kɔrɔkɛ ayiwa a fɔ a kɔrɔkɛ ye ko n kɔrɔkɛ n taara nin gɔn de sɔrɔ kɔlɔn kɔnɔna la komi n fanga bonyara n'a ta ye ne y'a bolo d'a kɔ k'a siri ka bɔ n'a ye tan a ko nka n kɔrɔ e ni minnu tun bɛ kɔlɔnda la yan n jigintɔ la n'u tun bɛ yan u taara min a ko a dɔgɔkɛ ma ko kabini gɔn ni kunkolo bɔra fɔlɔ juru tun bɛ fɛn fɛn bolo k'a bɛɛ bolila ka jurukisɛ to ne kelen pe de bolo dɔgɔnin ko a kɔrɔkɛ ma ko n ka laɲini ye mun ye k'o de sabatilen filɛ parce que ne b'a dɔn ni ne jiginna kɔlɔn kɔnɔ ni n taara fɛn sɔrɔ yen mun fanga ka bon ni n ta ye fɛn fɛn filɛ nin ye a bɛɛ bɛ boli n'i y'a ye ne ko e ka kɛ jama la e ni ne bɔra kɔnɔ kelen na an ye sinji kelen min hali ni e bɛ sa ka fara ne kan e b'a préféré ka sa mais e tɛ boli ka ne to saya bolo nin de ye balimaya ye an mago bɛ mun de la o de ye nin ye hali n'o sɔrɔ sogo kanama de bɛ mɔgɔ dɔw bolo k'a tɛ se ka kɛ tuguni dɔw ka balimaya ka di o caman kelen don k'a yira i la kɔrɔ dɔ ni dɔgɔ dɔ alihamudulila u y'u ka ko bɛɛ kɛ kelen u bɛ du kelen kɔnɔna la u ka fɛn bɛɛ lajɛlen ye kelen ala ye barika don u ka ko la hali ni wari t'a dɔw bolo u ye ɲɔgɔn minɛ cogo min na walahi ala ye barika don a la nka dɔw bɛ yen nafolo bɛ ɲini k'u gɛn ka b'u si dilan kan mɛ barika t'a ka foyi la foyi o kɔrɔ sinjitigiw de bɛ barika don i ka ko la an faw n'an mɔkɛw walahi u ma sɔn mun ma o dɔ de ye nin mɛ an sɔnn'a ma dɛ an sɔnni min kɛra ma an ka sinji tiɲɛna an sɔnni min kɛra ma barika bɔra an ka kow la aha nin dɔ kɛ ayiwa a y'a hakiliw sigi nin ye dɔrɔnin de an karamɔgɔ n'i bɛ nin sugu kɛ i b'i sara mɔgɔw la mɔgɔw hakili sigilen ba tɛ sisan dɔrɔnin don a yɛrɛ b'a k'a tɛgɛ ji de ye a tɛ fɛn kɛ o la inshallah maninka dɔw kana na boli aha misaliya dɔ bi an tila bɛɛ tɛmɛna sira fɛ n ye misaliya dɔ di ma sa dumunikɛ waati an bɛɛ bɛ lakori dumuni kunna ka dumuni kɛ misaliya exemple frappant dɔ kɔ mais dɔ bɛ yen ka fara a kan ka balimaya yira ka tin yira o tigɛ ko ji aw bɛɛ de b'aw tigɛ k'u ji kelen na aw si tɛ ɲugun ɲɔgɔn na ni tigɛ ko ji kun nana kun bɛ gɛrɛ cɛkɔrɔba la fɔlɔ b'a tigɛ bɔ ale de ye dutigi ye ni cɛkɔrɔba tilara kɔrɔkɛkɔrɔba n'o tilara mun bɛ d'a kan n'o tilara mun fana bɛ da o kan n'o tilara mun fana bɛ da o kan a
bɛɛ lajɛlen b'i tigɛ ko ko ten turu bɛ se dɔgɔnin fitinin ma kuma min i bɛ taa sɔrɔ tigɛ ko ji finnen nɔgɔ fɛ nka o bɛɛ la dɔgɔnin b'i tigɛ ko tigɛ ko ji finman na k'a fɔ k'a nɔgɔlen don a k'o bɔ ka na ni ji wɛrɛ ye o kuma t'a la a b'i tigɛ ko a la ten walahi yɔrɔ dɔ bɛ yen kabila dɔ bɛ yen ka i tigɛ ko ji finman na o dama tɛ dɛ o ji finman nin cɛkɔrɔba tun b'a obligé de bɛɛ k'a min walahi kɔrɔkɛ b'a min dɔgɔninw b'a min bɛɛ b'a min parce que a tun bɛ cɛkɔrɔba ɲɛna ni aw ye ɲɔgɔn tigɛ ko ji min aw tɛ ɲɔgɔn janfa aw tɛ gɛlɛya lase ɲɔgɔn ma fo ka saya se aw ma aw bɛɛ hinɛ n'aw makari bɛ kɛ ɲɔgɔn na ne m'a fɔ an ye système kɛ sa k'a haramuyalen don o ka système min y'a to n'u sauvera n ye exemple d'i ma o de la o b'a yira k'a fɔ wa'tasimu bihablillahi jami'an an ye kuma fɔlɔ min fɔ a tɛ dan o ma dɛ kuma filanan o fana ye an ka hakili to an ka sinjiw la balimaya fana tiɲɛna bi ka sinji bɛɛ bɔrɔtɔ k'a bɛɛ fara fara kuma tɛ ni dutigi fatura o tiɲɛ tila yanni tiɲɛ k'an ka sinji dilan tiɲɛ bɛ k'an ka sinji tiɲɛ kuma dɔ bɛ yen ko ni tiɲɛ tilara balimaya bɛ fara au contraire ni tiɲɛ ma tila de balimaya bɛ fara ala de ko an ka tiɲɛ tila o an bɛ se k'an ba tiɲɛ tila ma cogo di k'a bɛna balimaya fara tiɲɛ tila bɛ dɔ fara balimaya diya kan tiɲɛ tila bɛ dɔ fara balimaw ni ɲɔgɔn cɛ tin de kan parce que e ta tɛ ne ta tɛ karamɔgɔ min b'a tila o ta tɛ ala de ko ka tiɲɛ tila a ma to hali kira bolo ala de ko a ka tila nin cogo la ta suratul nisa wa tiɲɛ ye fɛn min ye n'i ma tiɲɛ tila tiɲɛ b'a yɛrɛ tila n'aw ye tiɲɛ tila wallahi aw ka balimaya bɛ kisi tin bɛ to aw ni ɲɔgɔn cɛ mais ni tiɲɛ y'a yɛrɛ tila don o don o y'a sɔrɔ tɔ si t'aw ka balimaya la farafarali bɛna tigɛli bɛna barika si t'a la a kana jɔ balimaya la nanzaraw y'a daminɛ sisan visite en famille a kun t'u fɛ yen mais o y'a daminɛ dimanche ni samedi i bɛ kɔrɔkɛ ni a muso n'a denw ye u bɛ ɲɔgɔn cɛ ka taa dɔgɔkɛ fɛ yen tubabuw kun tɛ nin kɛ o nka bi u donna a la walima dɔgɔnin yɛrɛ n'a ka denbaya bɛɛ bɛ ɲɔgɔn ta mobili la ka na kɔrɔkɛ fɛ yen n ko y'a ye anw de la a laada b'an fɛ yan silamɛya fana ye dɔ fara a kan o belebeleba nin aw fana bɛ fɛ k'aw sen bɔ a la ka barika ban n'o kɛra dɔrɔn fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ tiɲɛ wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu a sabanan ni aya nin bɛ baara kɛ an ka furusow fana kɔnɔ an ka furu bɛ cogo min na bi a ye i'tisaamu kɛ dɛ wallahi a kana ɲɔgɔn lajɛ tuguni a ye ala lajɛ walasa furu ka sauver n'o tɛ an ka furu sen b'u dimi u kunkolo b'u dimi u kɔnɔ b'u dimi furudenw ka sa furu kɔnɔna na bi a man ca dɛ muso dɔ ka furu fo ka taa s'a cɛ ka saya ma furu ma sa ko kelen fila kɛ o man ca tuguni a man ca tuguni a furu bɛɛ bɛ ka bɔrɔtɔ a bɛ siri bi sini a bɛ sa a bɛ siri sinikɛnɛ o kɔfɛ a bɛ sa furu sa an bɛ ka fura ɲini o la waati min ko wɛrɛ bɛ ka ɲagami a la a y'aw jija aw kana sanga sɔrɔ dɛ n'a tɛ Côte d'Ivoire ya ala kana don yan n'a bɛ yan fana ala k'a bɔ o de ye couple yɛrɛ dama ka ɲɔgɔn faga cɛ ka dimi a muso kɔrɔ fo k'a faga muso yɛrɛ fana ka dimi a cɛ kɔrɔ fo ka cɛ faga n'a tɛ alhamdulilayi ala tanu a kana don yan dɛ n'o tɛ a daminɛra yɔrɔ caman na dɛ kibaruya bilama so kelen de don wallahi media ye an bɛɛ kɛ dugu kelen de ye bi a bɛ jamana minnu kan e yɛrɛ bɛ caman dɔn a la e bɛ caman dɔn a la ko ka gɛlɛya cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ o ma se ka sigi ka baden kuma fɔ fo ka ɲɔgɔn faga ni dɔ ma marifa ci a t'a la dɔ bɛ muru turu a t'a la walima an ye dɔ kibaruya sɔrɔ a ma mɛn o ye jikalan de bɔ a cɛ kan k'a bɔra muso filanan nɔfɛ jikalan kɔni n'a sɔrɔ i pɛrɛnnen don filanan furu kama i fana k'i janto i yɛrɛ la ka jikalan bɔ a cɛ kan k'a bɔ n'a nin na cɛ ma foyi kɛ k'a bɛ fɛ ka bɔ filanan nɔfɛ a yɛrɛ bɔra a nɔfɛ yɛrɛ furusiri yɛrɛ bolo dara furu kan ka siri semaine min na misaliyala dimanche o ye furusiri ye juma ka dugu jɛ sibiri la a ye nin de k'a cɛ la cɛ dalen bɛ du kɛnɛmana la ka guloki bɔ a kan na ko funteni bɛ a bɛ ka fiɲɛ minɛ o y'a sɔrɔ a ye wari di muso yɛrɛ ma muso taara kun digi ka finiw san ko n'ale dɔgɔmuso bɛ ka na fo cɛ k'ale fana labɛn cɛ y'i ta o kumakan dumanw fɛ ka muso labɛn muso mago bɛ fɛn o fɛn na walasa dusu kana tiɲɛ cɛ y'a bɛɛ d'a ma ja muso ta b'a kɔnɔ
cɛ dalen bɛ waati min a bɛ fiɲɛ minɛ na a lafiyalen a hakili tɛ foyi la ale yɛrɛ bolo tout est ok fɛn bɛɛ bɛ bɔn na problème si tɛ yen muso y'a dɔn waati min ko cɛ bɛ sunɔgɔ a la a kanangolo parce que a b'a yɛrɛ ka du de kɔnɔna la a kanangolo dalen bɛ waati min du cɛmancɛ la muso ye barama de fa ji la ko wulili daminɛ ji wulila wagati min na bagi o kalamanba ka n'i jɔ a cɛ kunna ka daminɛ kunkolo fa kimininkuru ka ji kalan bɔ a bɛɛ k'a bɛɛ bunaki o ye cɛ ta ka taa dɔgɔtɔrɔso la tile 3 nin baara kɔfɛ a fatura n'i ko i ka sɛ mɔ ka gɔnna sara tɛ sɛko bannen o y'a bannen ye dɛ o b'a yira k'a fɔ keleya an ta yɛrɛ caman tɛ keleya ye sa hasiriya ala parce que keleya ye mun ye n sinamuso kun digi cogo ɲɛna ni n ta ye n fɛnɛ bɛ taa n kun nin fɔni ka digi cogo wɛrɛ kɛ mun tɛ sinamuso kunna o de ye keleya ye ne cɛ mana don sinamuso ka so kɔnɔ a bɛ mɛn mun de bɛ yen sinamuso ka so kɔnɔna kasa ka di denw na bɛnnen o fauteuil sanfɛla ka sanu wa n'a donna kasa dumanw bɛ yen wusulan kasa bɛ fan bɛɛ fɛ o de b'a to n cɛ bɛ n'a fɛ yen wa n'a kɛra o ye jɔ ne fɛnɛ bɛ kasa duman dɔ labɛn n ka so kɔnɔ o bɛna diya ni sinamuso ta ye sariya la baasi t'o la o ye keleya ye cɛ mana sinamuso ka dumuni minɛ a b'a dun k'a dun a tɛ foyi to yen mais ne ka gwa la a bɛ lɔgɔma 2 dɔrɔn pe ta k'a fara mun de ye cɛ sɔrɔ sinamuso bolo nɔ ka di ni n ta ye i jɔ n ka keleya n fɛnɛ ka n bolo nɔ changer k'a jɛya walasa n cɛ k'a nɛn kunu k'a da lankolon to n'i y'o baara kɛ nin ye keleya ye nin tɛ haramu ye nin tɛ hasiriya ye mais ka taa baara jugu kɛ i sinamuso la k'a ɲɛ 2 minɛ a la walima k'a kɛ fatɔ ye ka nalo walima ka a furu jagoya sa o ye hasiriya de o tɛ keleya ye o de b'a ka caya afiriki kɔnɔna la yan ne ni karisa tɛ sigi cɛ kelen kunna fo ni n ka kɔɲɔminɛnw banna keleya tɛ dɛ hasiriya karisa den tɛ tɛmɛ ne denw na fo ni dugu muriw banna keleya t'o ye dɛ o ye hasiriya ni cɛ ma kɛ n kelen ta ye ne fa wuli cɛ la o tɛ keleya ye dɛ hasiriya wallahi a muso barajugukɛla dɔ bɛ cɛ to a ka ayiwa ɲɛnamaya 12 la k'i kɛ naloma ye walima fatɔ k'i bila diɲɛ fɛ a dɔw yɛrɛ bolo k'a bɛ keleya baara dɔ de la cɛ ka kɛ ale ta ye muso yɛrɛ ka tigɛ a yɛrɛ la f'i ka taa muri de fɛ yen o ka baara kɛ k'a d'i ma i cɛ ka k'i ta ye an baw kun t'o dɔn dɛ an baw ka yafa an ma olu ka waati kun bɛ cɛ minɛ n'u bolo nɔ de ye ka dumuni tobi cɛ ka dɔn tiɲɛ na karisa ka gwa ka di hali sini o musokɔrɔba entretien kelen-kelentigiw bɛ yen koyi wallahi n'u y'u bolo sigi tobili kan i b'a dun ka tɛmɛ musomisɛnninw ta kan o cɛkɔrɔba kelen-kelenw bɛ yen o musokɔrɔbaw bɛ yen dɛ hali sini ka labɛn yɛrɛ kɛ ɲɛba a musokɔrɔba dɔw bɛ yen hali n'u bɛ san 60 la entretien b'u la dɛ i b'a ye u n'u ka jabi de bɛ ɲɔgɔn na waati bɛɛ a ka fini don cogo ma tila la kunkolo digi cogo ma tila la cɛkɔrɔba yɛrɛ kunbɛ cogo a b'o dɔn ka tɛmɛ musomisɛnnin caman ka bi cɛ kunbɛ cogo kan musomisɛnninw kan k'u magɛrɛ o musokɔrɔba kelen-kelenw de la o aw fana ka taa formation minɛ o fɛ i kan ka cɛ bɛrɛ cogo min i bɛ cɛ ladon cogo min e yɛrɛ bɛ cɛ lajɛ cogo min wa cɛ bɛ se ka kɛ ta ye parce que aw ye 2 walima aw ye 3 de ye cɛ kunna mais n'a ye nin bɛɛ kɛ morifɛ taga ni somafɛ taga ni baarajugukɛw ye cɛ caman bɛ sa ten k'i nin tigɛ ka bin n'a baarajugu dɔw ye a bɛ ten o i bɛ taa sɔrɔ e taara morikɛ de fɛ yen k'o ka cɛ minɛ ka di i kelen ma morikɛ ye furamuguni dɔ d'i ma o finnen nin fana taara ka somakɛ fɛ yen furamugu bilenman dir'o ma dɔ nin fana taara o ye jɛman d'o ma furamugu finmantigi ye a ta kɛ naji la k'o di cɛ ma cɛ y'o min a t'a dɔn ko fɛn kɛra nin y'a ta kɛ ji la o fana dir'i ma i y'o fana min nin ta kɛra libitɔn o y'o min e kɔni b'a ka bɛɛ min i t'a dɔn ko a bɛ ka d'i ma kun min na i bɛ bari mun na i b'o cɛ dɔ furu bɔlen ye ten ale yɛrɛ bolo ko sugu ka di k'a sɔrɔ nin bɛɛ tɛ sugujɛ ye dɛ o y'a wurubata i kɔnɔ de don nin bɛɛ tɛ sugujɛ ye dɛ walahi a kelen don a dɔw kɔnɔ koyi mɛ n'a fɔra e tɛ se ka da i yɛrɛ la ka cɛ minɛ n'i bolonɔ ye ani sokɔnɔna masiri ni sokɔnɔna dilanni fɛ ka nin bɛɛ kɛ baara jugu ye ka ɲɛsin cɛ ma i b'i yɛrɛ mankutu tiɲɛ ka tila ka cɛ ni karaba tigɛ ka bɔ a denw kɔrɔ an nin kɛ dɛ ka taa ka afiriki de don koyi ka an ka afiriki yɛrɛ baara bɛ sigi baara jugu kan ten
an ta tɛ foyi ye ka ɲɔgɔn bɔ kɔrɔtɛ la ka ɲɔgɔn asiriya ka nin kɛ ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn f'i ye mais hali sini nin dɔɔnikɛlabaw b'an bolo Afrique an ma se ka avion dilan ka maa to k'i to Ivoire ya ka kɔrɔtɛ kɛ ka dɔ kun ci fo Amérique africain bɛ s'a la Allah ka i to Afrique kɔnɔna la ya ka a bunte dɔ ka fo Faransi walima Espagne n'a y'i sen don samara kɔnɔ a sen bɛ funu mais n'a y'a bɔ foyi t'a la o diplôme b'a africain bolo an ka se o la dɛ ka ɲɔgɔn ɲɛ f'i ye ka ɲɔgɔn bɔ sugu la k'i ka baara tiɲɛ pewu wallahi a diplôme b'an bolo mais k'ali bigi dilan bigi ka bigi dilan an ma don o kalan na fɔlɔ ka téléphone dilan an ma don a la fɔlɔ fɛn fɛn bɛ yen n'o ye jamana yɛrɛ ka avantage ye anw ma don ni si la a si anw bɛ kɔfɛ a lajɛ faransiya ka métro faransiya a anniversaire kɛ a san 100nan anniversaire n t'a dɔn 2000 combien yɛrɛ a ma mɛ ten kosɛbɛ san 100 métro b'a ka boli faransi Japon ye métro sɔrɔ u ka an ka métro yɛrɛ to yen sa u ka les trains fɛn nin a tɔgɔ ye jumɛn ye tramway tɛ TGV voilà les trains en grande vitesse TGV Japon ye TGV dilan san 17 yan'a ka se faransi an mago bɛ nin de la nin de ye avantage ye mais TGV bɛ Afrique yɔrɔ jumɛn na ye n y'a mɛn i ka kunkan kana Maroc n t'a dɔn n'a ye sira sɔrɔ walima Afrique du Sud n t'a dɔn n'a ye sira sɔrɔ n'o tɛ a kunkan kana ye san 100 u b'a ka baara min kɛ halisa o dɔ ma se anw fɛ Afrique yan anw tɛ foyi la ka ɲɔgɔn ɲɛɲini ka ɲɔgɔn bon i tɛ se ka fini don i tɛ se ka samara don i tɛ se ka nin kɛ foyi kan ka tila ka avancer o la wa'tasimu bihablillahi jami'an kɔni o bɛ tunu o yɔrɔ la dɛ an kɔni bɛ mun fɔ furukɛlaw ye an kana ɲɔgɔn nɛgɛn dɛ an ka kuma walanda tɛ furu kan mais an tɛmɛtɔ la an b'a kɔri ka da ka denmisɛnnin furukɛlaw olu de bɛ yen sisan a y'aw janto n'i ka furu tiɲɛn'i bolo i ka ɲɛnamaya tilancɛ tiɲɛn'i bolo e kira de ko ta alayhi salatu wasalam ko ni maa fɛn fɛn ye furu kɛ ko limanaya tilancɛ ye y'a sɔrɔ limanaya tilancɛ bɛ sɔrɔ ni baara min ye e ka t'o tiɲɛni na e ye fɔlɔ ta i y'o bila k'o man ɲi filanan y'o ta k'o fana man ɲi sabanan k'o man ɲi o tuma e fana ye jɔn ye fɔlɔ man ɲi filanan man ɲi sabanan man ɲi a si man ɲi n'o man ɲi o b'a yɛrɛ e fana man ɲi n ko ko dabɔra de an ka ɲɔgɔn dɛmɛ baara la muso dafalen tɛ cɛ de b'a dilan k'a dafa cɛ fana dafalen tɛ muso de bɛ sabali a kɔrɔ mais ko i k'i sago sɔrɔ 100% muso la n'o ma kɛ mun bɛ kɛ ko k'a gɛn k'a furu sa n'i ta bɛɛ kɛ furu sa ye i bɛ sa cɛgɛnaya la muso min fana b'a ta bɛɛ kɛ i bɛ sigi cɛ bɛɛ kunna i tɛ to a si kunna wallahi i bɛ sa muso ganaya la fɛn dɔ de bɛ k'i la i bɛ sabali o kɔrɔ n'i ma sɔn sabali la o kɔrɔ dɔrɔn baara bɛ tiɲɛ i bolo mais n'i sabali la i t'a kɛ bi kama i bɛna kɛ sini de kama o b'a yira an na k'a fɔ an ka furu fana mako bɛ ɲɔgɔn minɛ na muso k'a cɛ dɛmɛ i seko damayira la cɛ fana ka muso dɛmɛ a seko damayira la mais n'an ta ma kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ye f'anw ta de kɛra k'a kɛ kɛlɛ ye k'a kɛ balawu ye denmisɛnninw bɛ yen an tɛ hinɛ hali denmisɛnninw na k'an ka ɲɔgɔn neni ɲɔgɔn kɛlɛ k'a bɛ jouer hali an denw kan an tɛ nin si jateminɛ an ta bɛɛ ye dɔrɔn mun ka d'an ye an b'o baara kɛ n'o kɛra dɔrɔn wallahi an bɛ du kɔnɔna bɛɛ tiɲɛ ka du kɔnɔna bɛɛ lajɛlen purupara ala k'an kisi ka bɔ o ma wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu an mako b'a la yɔrɔ wɛrɛ jumɛn fana na o y'an ka société ye an ka société fana tiɲɛnen don ka d'a kan an tun bɛ hinɛ ɲɔgɔn na an bɛ ɲɔgɔn mako to a waati kelen fana na ni tɔɔrɔ y'i balima dɔ sɔrɔ société la o tun ye sɔrɔ i balima ka hɛrɛ y'i ka hɛrɛ ye a ka tɔɔrɔ y'i ka tɔɔrɔ ye mais nin bɛɛ kɛra kunun ko ye nin bɔra bi taw la kunun réalité u don bi réalité tɛ société la an ka sira tɛ ɲɔgɔn ta walima ka hasiliya pɛnpɛrɛ société kɔnɔna la ni karisa ye hɛrɛ sɔrɔ dɔrɔn e ja bɛ sin ka tigɛ ten tasuma bɛ wuli dusukun na ni o baara bɛ ka daminɛ n'i ye a furakɛ dɛ n'o tɛ hasiliya daminɛtɔ de filɛ n'i ye dɔ ka bolifɛn kura ye i ja bɛ tigɛ paf n'i ye moto kura ye i ja bɛ tigɛ paf n'i y'a mɛn ko dɔ ka so kura bɛ santier la non e yɛrɛ tun tɛ fɛ i tulo k'a mɛn mun ni bana b'i la e de b'i yɛrɛ dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan dɔgɔtɔrɔ ka appareil tɛ nin ye mɔgɔ dusukun na dɛ e yɛrɛ de ɲɛ bɛ nin ye dɛ ni nin b'i la a furakɛ yann'a ka taga ɲɛfɛ dɛ
note bana min be hasidila wallahi ati coronavirus tola me mo gote do ogay bana bato min be nyala do be ko di ala kan no ya ka ala ka toro do ya me hasidia bila mo banyeta ma shite do okay wori kama hasirika hasidia be jugu ya katafe parce que atim go ka do bénéficier mere de kanga nyeyira maini alache bana min be na ninti bana yi njabe toka tige ndusu be toka bo ni mban maka hereme kapno wati na kerila zikru chayada ala bi dhikrillahi tatmainul qulub zikru chayada qur'an kalan ke ka chaya wala salaki kishi ka bwama note shitena ka barado wasiriya de ma jama makosa anga nyogon de mali baram na nyu beto karafi anga hinami ke nyogona anga srashima yola an rabbela jeli ko yi ka tuyi ni jeni ga RF ni here sura ben doro wal manirati here kunda karsaka mukra ikuma do fo sallallahu alaihi wasallam bukhari bin anay metoka bukhari to fi kadal qur'an ko fe kitabu shiti ko dalube tamun kono katime bukhari ay soy bukhari an wonte dina kitabu be farali nuanka ni qur'an boray soy bukhari de be sanfe ale de ba penye bukhari remaka kitabu ke premier akram ko nokon de ya bla temen kono ka tende una na laje hadisa kitabu nga kenena be bukhari kali snongo doni an ganyana maya doni te kwala nolu yet ma min ke kalambayi ni an nan sigi ambi nanga doni fitini ko te voino roko ni gara yele ko isa alakra ko sallallahu alaihi wasallam akum ma do temena ayin baru fa sahabawdi sahih bukhari na nay do de du ko firi dom do ya ka du ko firi dom parcelle de kunno ya firi dom du ko firi la mama mu ye du ko sa ako kaba ka du ko jo ka du jo akon ay bara damne kabe dingesi duro ni be subazman ko nge dinga be sim kabe dingesi atoro dingesi na tarabo daga do di falinka daga do falim do sanu na du ko roy abesam ayet daga la boyoram munye du ko firama atara foyi kumbalma ke ne du ko de saife me du ko korofe ne mo sande ikasanu fleni daga ni ni so du ko koro amine netate du ko de ikasanu min ayo fa mo fene o me du ko fere o ko ai ne du ko na koro fembe de firima na kono fembe ana kono fembe chako kwa yamu tremede ne ko yiga du ko de firima yo firima me akono fe o ma fanga kuma otumana samteni tai editab mufana tayi du ko ko ayde netate de editab ni ma flabbe de na ban ta falin sam aflabe utara no soro islamia critique la do de fi ci foro yana yoromi mu ye du ko sa ko a ne du ko de safe mais sanu ne mon sande mu ye du ko fere ko a ne du ko na ko no fembe de feram nunun ka kiri nana geleya kiritigela yere ta do abe kiritige chugona ala nana bonda do di kiritigela munye du kolo sa ko ma yala dembe bolowa ko dembe mbolo e de chere wa muso ko chere munye du kolo fere ko dembe fene bolowa ko dembe mbolo e de ye juma ye ko muso akone be mun fo ye wala saw kallafia e ki dem muso na furuni den che mama abaw ka sanu du flama uluku yere na fanai comme ta fe ni ta fe aya da de uma uluku yere na fanai ni ala nyasranya nyogon ni soro gadam fe yasa on yere baga nyogon ma kata nyogon kunchi bulu fe no fe karamo ya tala karsaye ni yo tala wa mal mami oshita commerçant ere na be fe ka fera almami ma ni fe mi be fere wa mo ba aba ko almami ko me do ebe wa binandi ko me do almami Allah ya do ke to ka fi ko me almami do ya suru ibiri dai ku ya ma be wuli ki nyeble nento commerçant be tare me almami ko shi commerçant be
Allah ho be wati be almami ko medo karamo ke ko medo sa ere fene bolo kay bonya kasro ate primi mine mo gola yo flamine la e fene ti se ko gele ala e tremel bala a ko mi yem bonya sa aflen hoy ba do jeti mine yemi ga do suko kono da bayra ka fo an ka kun jeti mine jin china jin nyagamina jin ma chin anko jin ma nyagami anko dugu kolo kan nyagami ka chieta an be ba do an yere ala yere aya do fanye de ala madum yere de mago be ku yere glam ko ala ko zahara al fasad fi al barri wal bahri bima kasabat aydi nas liyudhiqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un ala ko kujugo de chayra dugu baw ko al bahru huna al mudun kujugo chayra dugu baw ko kujugo chayra gero sanfe mais John yake alama meleke fo amadaba fo bima kesabati aydinas ko adama dembulu de yabara li yudhiqahum ba'd alladhi amilu anye barajugu min ke kale ala fene baka nan nene ni o barajugu kololoy la allahum yarji'un no kera ambe sigango ambe tubi ande jotala ala anna nay ka yafam nan sona tubi ma wati wallahi gelabe beba abele beba ni tara Amerika ibe gela min choko di varia ni tara Amerika be nala yen no bay madia no gara no te mo be halu dala dumini ube desa wallahi ni ko gela be be ta franci ibe mo goyi al ko sanna mame le damado mo ko do boto franci kata Angleterre batuma o ka batoni matunu e jila ma joli ka be fa ere baka revi ki ga franci so do be franci ko yin ka kalanti inve ulu fena baka do batomo no kata Angleterre ko here jumayidi here ye mugoka ala de mini ka sabali ala ko ka muntu yi niyo toyi wallahi ala bi lafiya laysa al-ghina an kathrat al-arad walakin al-ghina ghina an-nafs banayat fencha mansoroyi banayi ni ala yi ni kari di ma odi be mugoke banayi o bayira ni ambe lafiya fe ambe here fe jamano ka stability amba fe ere ni ka demaya ka balo ka nyanamaya ere la donc ka ke do dini na folo jere sutura tamashiu ya irana ka foko wati sera ambe kuma joya moderateur de ya irano ko wati sera aya mesisa kanga ka elema ya mume abu atu wati makono ko mu yo fawe inshallah me ya fanya na ofe komi fenu kacha ni ayo ya iraka fangajo madola jatibo lu de bolo o fene ko fe fene inshallah akele mako ma be tourna damene de la ame tourna damene de la nala isini rana ganga tawro garela o programme be yambal makebulu donc ambala ya safu kata c'est janvier que le duruma inshallah taala hanni dama semu mabwakea naye réseau lame wal maye ki buru jense fe oname abino ki boro soro kanto ko di var du goverela inshallah taala utmana ni ala sona ni karabwake ka o garjigay suro ani be sigashita lambalmo yimu fo antene be sego ka bwake ka wamba ufu amma kila tourna la folode na bwake ka wa yimuira tiana be la kalitabo amba ufu amba wali mando kabina do na dugo ko na ma fo isoro ni bonyati ayo bonyami taka ansegere amba nyini ala fe ala kanin ka obele jile arjina sara ala ka here kana obey ala ka deme kana obey ambal ma munu be kala na no ambal ma demson yi aka kala kunche chugonyuma ala ka dawn munu klara kala na no mabara soro ala ka bara nyuma dawn munu be nu ye furuke o madden soro ala ka dembar kalen munu ma furuke folo ala ka musulman no ya chebe ala ka chenyuma no ya muso bela jili amba yini ala fa ala kan ke do deni ala kan ke shi ka bodanga deyam commerce munu be jabala amba yini ala fa ala ka logojiya ala ka o ka sugujiya ala taala kana o sifatuni wali juruyi ala kana o bela jelen balo halalala ala kan kishi ka bo haramun
anga jamana nuno ala ka sécurité doyi ina fo Mali ala ka Mali sécuriser ala ka Burkina sécuriser ala ka Niger sécuriser ala ka Côte d'Ivoire yɛrɛ fɛnɛ sécuriser diɲɛ silamɛ jamana bɛɛ ala ka sécurité bila ye laban cogo ɲuman ala k'a d'a ma n'an bɛ fatu don min a ka sɔrɔ ani ala ka di an ka kuma laban ala ka hinɛ na k'o kɛ la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma dhalika ala allahi bi aziz وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى اله ومن تبعه باحسان الى يوم الدين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. جماعه اي سبتي ان شاء الله تبارك وتعالى. اي سبتي ني كراموتشكا tourner boake ya ni awaju labai ay sabali ay sili ay information to kono miti tour kono inshallah taala an sheko bina to labanke ko konna la ambal mamnu be anoy les élèves de Abdul Majid inshallah bam 17 inshallah taala o ga yara ka fo dala sona jeudi minana ni sininene wala débat babu bulu zone terminus là à 20h inchallah tabaraka wa taala on va inviter ma frère un faranga il va participer vous tenez va faire un tuyana chaise pour information midi nara sona numéro frani pa 05 55 39 99 73 07 88 44 66 79 05 05 56 58 36 29 vous tenez va faire un tuyana sera bien à Karamoma nala sona jamaa in sabati nala sona ni sagamati wala mawoti na wuli wote meni ko fe ame anga sheko minga kene kani do alusaz koita inshallah taala abdullah aka grupu be anga jamana konnale ya wala aka grupu be anga jamana konnale ya anga Côte d'Ivoire jamana doronte jamana min be ni karamo ka la sigidon be abesi jamana ta ani sabanya wana mani Côte d'Ivoire farlaka wote mala fe farafina jamana wala wala ni Allah subhanahu wa ta'ala janana ya ay numéro fora flamindi no 05 Imam Abdul Wahab Bia nasar muhamti mako be groupe ina kan ina ajouter aka ibe se Imam Abdul Wahab ma bena ambala cha Umar sibe ka numéro dima pour que se ka ajouter groupe ina tuwa mina mo akala che akala musoyi ni ba fe ka ajouter groupe ina inshallah otmana fe ibe se aka mo cha no Imam Abdul Wahab abena ambala cha ka numéro dima no yi ambala cha sibe Umar wote mani ko feka boy ama ya jamana ka fo ame programme mi kono tournée adam na nani anga ka mo che a Sheikh Imam Koita adam na Sheikh Imam Koita na sonama adati ali ana ka mo wona be ko fe ay sawali Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aïe Sabali, faites à cause de Dieu. Reculez. Hier, l'imam a dit, il a été clair hier à Sarabo. Aïe Sabali, faisons tout dans la discipline. Pourquoi aujourd'hui on ne va pas mettre encore en exemple ce qu'il a dit? L'exemple de hier, mettons ça en pratique et s'il vous plaît, reculez pour que l'imam puisse sortir. Aïe Sabali, à la Kama. Faites à cause de son amour. Faites à cause de son amour. Faites à cause de son amour. Faites à cause de son amour et reculez. Soyez disciplinés. Soyez disciplinés. Soyez disciplinés. Soyez disciplinés. Aya kala kama mantele ala le kama. Aya savali reculez pour que l'imam puisse sortir. Merci pour votre compréhension. Alhamdulillah, nala salama ala kama wao. Au délégation wale. Aux délégations famille nana le principe wakia oye kama basa oye kama molla oye délégation doye mimina kapala kama mochaka inshallah taala le 26 ou le 2 monsieur me fait agréer à vous mosquée assalam après les séances dans la langue de la makeni ga kadi kata salam belle ville pharmacie de la makeni